부대의 샘베차노. Самбайцгаана уу? 예, 형제자매들 한 주간 안녕하셨습니까? За ахын дүүснэр минь нэг 7 хоногийн төр сайн сууж чадж байв уу? 벌써 또 2월 마지막 주일이 되었습니다. За аль хэзээ 2 сарын сүүлийн 7 хоногт болсон байна. 그래도 날씨가 많이 따뜻해진 거 보니까 자, 봄이 자. 가까이 오고 있는 것 같습니다. Цаг агаар маань бас сайхан дулаараад байгаа болохоор хавар нэлээд ойртсон юм шиг байна тийм ээ. 네, 이럴 때일수록 건강 조심하시고요. За ийм одоо улир солигдох мөчүүд эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй. 또 오늘 우리 하나님 말씀으로 또 은혜를 함께 받는 그런 귀한 시간 됐으면 좋겠습니다. За тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа Бурхны үгээр ирхэн Бурхны үгнээс нэгүслийг авцгаая. 네, 자 하나님 앞에 같이 기도드리겠습니다. Бурхны өмнө хамтдаа залбирал өргөцгöö. 우리를 사랑하시는 고마우신 하나님 아버지, Биднийг хайрладаг талархлын Бурхан эцэг минь 영원히 멸망받을 수밖에 없던 저의 영혼을 예수님의 은혜로 구원해 주시는 애 진심으로 감사드립니다. мөнхийн сүрлийг авахаас өөр аргагүй байсан бидний гэм нүглийг Есүсийн цусаар нэгүслэр аварж өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 우리가 받아야 될 영원한 저주를 예수님께서 십자가에서 대신 받으시고 Бидний авах ёстой мөнхийн хараалыг Есүс эзэн маань загалмай дээр бидний өмнөөс амсаж 저희를 영원히 구원해 주시고 거룩하신 하나님의 자녀가 되게 해주신 거 참으로 감사합니다. биднийг мөнхөд аварч өгөөд ариун Бурхны хүүхдүүд болгож өгсөн чин сэтгэлээс талархаж байна. 오늘 주일 아침 하나님 말씀 앞에 또 저희가 머리 숙였습니다. Өнөөдөр эзний өдрийн өглөө Бурхан таны үгийн өмнө бид нар толгой гутаалгаж 비록 байна. 한 자리에 모이지 못하지만은 Хэдийгээр нэг газар цуглаж чадахгүй байгаач 정말 믿음으로 하나님 말씀 앞에 이렇게 머리 숙였습니다. итгэлээрээ Бурхны үгийн өмнө толгой гутаалган 우리 байна. 형제자매들의 형편을 아시오매 Ахын дүүсийн маань амьдралыг мэддэг Бурхан 각 та 사람에게 필요한 영의 양식을 주시옵소서. хүн тус бүрт хэрэгтэй сүнсний хоолыг өгнө. 말씀으로 믿음을 더하시고 Үгээр итгэлийг маань нэмж өгнө. 또 말씀의 거울 앞에서 각자의 신앙을 돌아보고 또 잘못된 것이 있으면 깨닫고 돌이키게 도와주십시오. Үг гэдэг толны өмнө өөрсдийнхөө итгэлийн байдлыг эргэн харж дүгнээд буруу байсан зүйл байвал эргэж гэмшихэд тусална. 성령님께서 말씀을 전하는 자들이나 말씀을 듣는 자의 심령을 주장하셔서 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Ариун сүнстэй үгийг тунгаглаж байгаа, үгийг сонсож байгаа хүмүүсийн хүн болгоны зүрх сэтгэлийг удирдах өгөөд үгийг сайн ухаарч чадхад тусална. 시종을 주 성령님께 인도해 주시기를 원하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Үгийн бүхэл цагийг эзэн ариун сүнс минь та удирдах өгнө хэмээн хүсэж Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 오늘 들어보고요. 자. 아모스 도로인 아롱허일 아롱고로입니다. За өнөөдрийн үг маань Амос 4-р бүлэг 12-13 байгаа. Хуучингэрээ 1031-гээр утас байна. 자, 아모스넘입니다. Амос ном. 예. 도로인 아롱허일 아롱고로. За 4-12-13. 페이지 다시 한번 얘기해 주시죠. Хуучингэрээ 1031-гээр утас байна. 자, 아모스 도로인 아롱허일 아롱고로. 함스다운시. Хамтаанши тэгэхээр Израиля би чамд ийн үйлдэн би чамайг ингэх учраас Израиля бурхантайгаа уулзахад бэлтгэхтэн учир нь харахтэн уусыг бий болгож салхийг бүтээж бодол санаагаа хүнд тунхагладаг өөрийн туяаг харанхуй болгож дэлхийн өндөрлгүүдээр алхах нэгэн болох түүний нэр нь түг түмдэн эзэн бурхан юм. 예. 오늘 말씀의 주제는 12절에 있는 대로요. 네 하나님 만나기를 예비하라 이렇게 정했습니다. За өнөөдрийн үгийн сэдэв маань 12 дугаар бүлэг дээр гарч байгаачлан бурхантайгаа уулзахад бэлтгэхтэн гэж тогтоосон байгаа. 네 하나님 만나기를 예비하라. Бурхантайгаа уулзахад бэлтгэхтэн. 예. 정말 하나님을 만나면 어떤 일이 벌어질까요? За бид бурхантай уулзах юм бол ямар зүйл тохиолдох болоо? 예. 우리는 잘 알고 있습니다. За бид сайн мэдэж байгаа. 예. 구원받은 영혼은 Аврагдсан хүний сүнс 예. 하나님을 직접 본다고 돼 있고요. Бурхныг боддоор нь харах болно гэж 예. бичигдсэн 이제 байдаг. 하나님과 함께 영생을 하는 거죠. Тэгээд бурхантай хамтдаа мөнх амьдрнаа гэж байгаа. 그러나 구원받지 않는 영혼들은 Харин аврагдаагүй хүмүүсийн сүнснүүд 영원히 멸망당하게 되죠. мөнхөд сүрлийг амсах болно гэсэн. 예. 정말 이 내 하나님 만나기를 예비하라는 말씀은 굉장히 중요하면서도 사실 경고의 의미가 있습니다. Тэгэхээр энэ хүү бурхантайгаа уулзахад бэлтгэхтэн гэдэг үг маань маш чухал хэрнээ мөн нөгөө талаас анхааруулж байгаа үг юм. 예, 사실 이제 말씀 후반부에 자 어떻게 하는 것이 하나님을 만날 준비를 하는 것인지
좀 결론적으로 생각해 보겠습니다. За үгийн төгсгөл хэсэгт нь яаж амьдрах нь бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийж байгаа юм бэ гэдгийг бодож үзэх болно. 하나님께서 아모스 선지자를 부르셔서요. За бурхан Амос иш үзүүлэгчийг дуудаад 이스라엘 백성들의 죄악을 경고하시고 심판을 경고하셨습니다. Израилийн ард түмний гим нүглийг нь анхааруулсан, үүний улмаас шүүх болно гэдгийг анхааруулсан. 하나님께서는 죄인을 심판해서 멸망시키는 게 목적이 아닙니다. Бурхан өөрөө гимтэн шүүгээд сүрүүлэх нь зорилго нь биш. 어리석음을 깨닫고 죄를 깨닫고 돌이키는 것을 원하시죠. Мунхаг явдлаа ухаарад, гим нүглээ ухаарад буцаж гимшихийг бурхан хүсдэг. 결국은 하나님은 복을 주시려고 하시는 거잖아요. Эцэстээ үүний дүнд бурхан ёроолыг өгөх 그러나 хүсдэг. 사람이 어리석어서 Гэхдээ хүн өөрөө мунхаг учраас 육신을 쫓아가고 마귀에게 속기 때문에 мах бодоо хүн явж сатаанд хуурддаг учраас 사실은 멸망으로 가고 있는 거잖아요. яг үнэндээ сүрэл рүү явсаар л 그래서 байдаг. 하나님께서는 일꾼들을 보내시는 겁니다. Тийм ч учраас бурхан тэдэнд рүү ажилчдыг илгээдэг. 아모스 선지자는 Амос иш үзүүлэгч бол 이스라엘 역사 속에서 이제 남유다 북이스라엘로 나눠졌을 때 남유다 출신인데 북쪽 이스라엘에 가서 하나님의 말씀을 선포한 선지자였습니다. Израильчууд өмнөд Юда хойд Израиль гэж хуваагдсан тэр үед амьдарч байсан бөгөөд өмнөд Юда харьяатай хэрнээ хойд Израильд очиод бурхны үгийг тунхагладаг байсан гэж үзүүлж байгаа. 그는 가축을 기른 목동 출신이고 Тэгэхээр мал малалдаг хончин одоо гаралтай байсан. 이게 뽕나무를 길렀던 또 이게 농사를 짓는 사람이었습니다. За мөн дээрээс нь инжир модыг ургуулдаг бас тариачин гаралтай хүн байсан байна. 보통 사람이었다고 할 수 있습니다. Тэр зүгээр нэг жирийн ард иргэн байсан гэж хэлж болно. 예. 자, 잠깐 성경. За 여기 Библийнхаа. 이제 본문이니까 잡으십시오. За энэ маань гол ишлэл учраас тогтоогоод 예. 자, 아모스 니긴. Амос 1-ийн 자, 니긴 니기스 하이르. 1-2 байна. 자, 읽어주세요. За уншиж үгэй. Эл үгсэн Тэкоагийн хончдын дунд байсан Амосынх билээ. Тэрээр Юдагийн хаан Узиагийн өдрүүдэд, Израилийн хаан Йоашийн хүү Еробоамын өдрүүдэд газар хөдлөлтөөс 2 жилийн өмнө Израилийн талаар эдгээрийг үзжээ. Эзэн Сионоос хүрхрэв. Иерусалимаас дууга хадав. Хончдын бэлчээр хатжээ. Кармелийн орой ангажээ гэсэн. 자, 이 아모스라는 선지자가 어느 시대에 활동했었는지 자 1장 1절에 설명이 되어 있습니다. За Амос гэдэг энэ иш үзүүлэгч маань аль үед ажиллаж амьдарч байсан бэ? нэгдүгээр үлдэгдэр хэлж байгаа. 한쪽 유다에는 이제 우시아라는 사람이 왕이 있었고요. За өмнөд Юдад болохоор Узиа гэдэг хаан байсан. 북쪽에 이스라엘 나라에는 여로보암 2세라는 사람이 왕이 있었습니다. Хойд Израиль болохоор Еробоам гэдэг хүн хаан байсан байгаа. 예, 드고아는 이 지명 이름인데 예수님이 태어나신 베들람 남쪽에 있는 지방인데요. За Текоа гэдэг нь нэг газрын нэр өгөөд Есүс эсний төрсөн Бэтлехемийн өмнөд хэсэгт байдаг. 예, 그는 이제 목자였다 돼 있죠. Тэгээд тэрээр хончдын дунд байсан гэж байна. 예, 7장 14절도 보시겠습니다. 7-гийн 14-өөс бас харъя. 이제 아모스 선지자가 이제 어떤 부분인지 한번 이제 확인해 보는 겁니다. Амос иш үзүүлэгч ямар хүн байсан бэ гэдгийг харах гэж 예, байна. 8장 14절. 8-14 아니, 7장 14절입니다. 7-гийн 14 자, 읽어주세요. уншиж өгье. Тэгэхэд Амос Амазиад хариулан би иш үзүүлэгч бус, иш үзүүлэгчийн хөвгүүнч бус, харин би малчин, инжирийн жимс хураагч. 예. 사실 이제 나는 그냥 보통 사람이었다. Яг үндэ би жирийн нэг иргэн хүн 나는 гэсэн байна. 그렇게 대단한 집안도 아니고. Би тийм одоо том айлаас гаралтай хүн 예, биш. 그런 나는 뽕나무를 기르던 그런 농부인데 하나님께서 나를 부르셨다 그런 얘기입니다. Тэр би зүгээр инжирийн мод тарьдаг тариачин байхад бурхан намайг дуудсан юм а гэж байна. 예. 왜 하나님께서는 선지자들을 부르실까요? Тэгэхээр яагаад бурхан иш үзүүлэгчдийг дууддаг юм бол? 그러면 선지자들의 임무는 뭘까요? Иш үзүүлэгчийн үүрэг орол ажил нь юу юм бол? 예, 아모스 3장을 보십시오. Амаас 3 дугаар бүлгээс харъя. 고로인 덜덧 넴입니다. За 3-7-8. 자, 하나님께서 선지자들을 부르시고 세우시는 이유입니다. Бурхан өөрийн иш үзүүлэгчдийг дуудан босгон байгуулдаг шалтгаан байгаа. 3장 7절 8절 3-7-8 읽어주시죠. уншиж өгье. Зарцнаар иш үзүүлэгчдтэй нууцаа илчлэлгүйгээр эзэн бурхан үнэхээр юу ч хийхгүй. Арслан архирахад эмээхгүй хэн байх вэ? Эзэн бурхан айлтгад иш үзүүлэхгүй байж хэн чадах вэ? 예, 하나님께서는 Бурхан маань 하나님의 계획과 그 비밀을 계시하시기 위해서 가르쳐 주시기 위해서 선지자들을
부르시는 겁니다. Өөрийн төлөвлөгөө, өөрийн нууцыг илчлэхийн тулд, зааж өгөхийн тулд иш үзүүлэгчдийг дууддаг юм. 선지자들은 하나님의 말씀을 먼저 받았고 Иш үзүүлэгчид эхлээд бурхны үгийг авдаг. 또 그것을 또 기록했죠. Тэгээд түүнийгээ бичдэг. 예, 그것이 또 성경이 된 것입니다. Ингээд бичигдсэн нь Библи болж байгаа. 그리고 그 하나님의 말씀을 선포한 거예요. Тэгээд бурхны үгийг тунхагладаг. 특히 죄를 책망하고 Ялангуяа гим нүглийг нь шийдэгдэг. 끝까지 돌이키지 않는 그 죄인의 멸망을 경고하죠. Эцээ хүртэл гимшихгүй байгаа гимтэн сүрэх болно гэдг нь анхааруулдаг. 그래서 하나님 앞에 순종하고 Тийхүү бурхны өмнө тэр хүн дуулууртай 하나님 앞에 байж 돌아서기를 선포한 것이 선지자들의 역할이었습니다. бурхан руу эргэж хараад гимшээсэ гэдг нь иш үзүүлэгчдийн зориг үйл одоо гол үйл нь байсан 이제 ба. 우리 시대에는 선지자도 없고 사도들도 없습니다. За одоо бидний үед бол иш үзүүлэгч гэж байхгүй, элчнэр гэж байхгүй. 그러면 지금 하나님께서 우리 시대에는 누구를 통해서 말씀하실까요? Тэгвэл одоо яг бидний үед бурхан хинээр дамжуул үгээ айлдаж байна вэ? 바로 구원받은 그리스도인들입니다. Энэ бол аврагдсан Христэд итгэгчд юм. 구원받은 성도들은요. Аврагдсан итгэгчд бол 예, 하나님께서 복음의 일꾼으로 다 쓰신다는 거 아시죠? бүгдийг нь бурхан сайн мэдээний ажилчдаар ашиглана гэдгийг бүгд мэдэж байгаа. 우리에게는 완전하신 하나님의 말씀을 주셨습니다. Бид бүхэнд бүрэн төгс бурхны энэ төгс үгийг өгсөн. 우리는 성령님의 도우심으로 하나님 말씀을 깨달았고요. Бид ариун сүнсний тусламжтайгаар бурхны үгийг ухаарсан. 하나님이 이 상 역사를 왜 시작하셨고 Бурхан энэ ертөнцийн түүхийг яагаад эхлүүлсэн? 그리고 이 상 역사는 어떻게 될 것이며 Тэгээд энэ ертөнцийн түүхэн ер нь юу болох юм? 특히 사람의 운명이 어떻게 될 것인가를 우리는 말씀을 통해서 깨달은 사람들입니다. Ялангуяа хүний хувь тавилан юу тохиолдож яах вэ гэдгийг бид нар үгээр дамжуулаад ухаарсан хүмүүс. 이스라엘 역사에서 특히 오늘 배우는 아모스 선지자를 세우신 그 목적은 Израилийн түүхэнд ялангуяа өнөөдөр суралцаж байгаа Амос иш үзүүлэгчийг босгон байгуулсан шалтгаан нь 하나님의 말씀을 통해서 어리석은 백성들을 일깨우고 Бурхан өөрийн үгээрээ дамжуулаад энэ мунхаг болчихсон ард түмнийг сэрээж 정말 하나님 앞에 복 받을 수 있는 그 길로 인도하기 위해서 했던 겁니다. Бурхан өөрийнх нь өмнө ёроолыг авч чадах тэр зөв зам руу нь удирдан чиглүүлэхийг хүссэн 우리 байна. 시대에 구원받은 우리 성도들도 똑같은 역할을 하나님은 기대하시는 겁니다. За тэгэхээр бидний үед аврагдсан итгэгчдээс яг ижил одоо зүйлийг бурхан хүснэ хүлээж байдаг. 자, 이 아모스 선지자를 하나님께서 파송하셨을 때 За Амос иш үзүүлэгчийг бурхан илгээхдээ 이 북이스라엘이나 남유다는 육신적으로는 그래도 제법 좀 풍요롭게 살고 있었던 그런 시대입니다. хойд Израиль өмнөд Юудаа бол тухайн үед мах бодны хувьд нэлээд хангалуун амьдарч исэн үе байгаа. 그런데 이제 문제가 있어요. А гэхдээ асуудал үүссэн. 육신적으로 이렇게 편안하게 이렇게 편안한 삶이 되면은 신앙적으로 영적으로는 어떻습니까? За мах бодны хувьд их амгалан тайван амьдраад илгээрээ сүнсний хувьд итгэлийн хувьд ямар болдог вүлээ? 더 믿음이 좋고 Бүр илүү итгэлтэй, 더 이렇게 깨어 있는 그런 신앙생활을 합니까? бүр илүү сэргийг амьдарч чаддаг болов? 우리 형제자매님들의 경험으로는 어떻습니까? За ахын дүүс нарын маань туршлагаар ямар байсан бэ? 육신적으로 근심 걱정이 없어요. Мах бодны хувьд санаа зовнил юу ч байхгүй. 뭐 전쟁의 위험도 없습니다. Дайны аюул нүүрлээгүй байна. 예, 그리고 이제 뭐 기근도 없고 먹고 살만 합니다. За одоо өсөглөн янз бүрийн байхгүй идэж ууж амьдрах боломжтой тохиромжтой. 이 아모스 선지자가 사역할 당시가 북이스라엘이 사실 그런 상황이었습니다. Тэр Амос иш үзүүлэгч ажиллах тухайн үед хойд Израилийн нөхцөл байдал яг ийм байсан байгаа. 육신적으로 안락하고 평안한 것은 Тэр мах бодны хувьд амар тайван байна гэдэг нь 신앙적으로 영적으로는요 더 게을러지고 죄 가운데 빠질 위험이 있는 거예요. итгэлийн хувьд сүнсний хувьд бүр илүү их залхуурч одоо сүнслэг залхууралд унахад амархан гэсэн үг. 육신적으로 평안한 그런 시대였지만 Тэр мах бодны хувьд амар амгалан үе байсан ч 영적으로는 더욱 타락해가는 그런 시대였습니다. сүнсний хувьд бүр илүү завхраад явж байсан тийм үе байгаа. 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 어떻습니까? Тэр одоо бидний амьдарч байгаа энэ үе ямар байна вэ? 물론 많이 어려움이 있지만 Мэдээж олон бэрхшээлүүд байдаг ч 그래도 몽골도 많이 발전했습니다. Монгол бас овоо хөгжчлөө. 우리 형제자매들 많이 어렵다고 하지만 Ахын дүүсээр амьдрахад хэцүү байна гэдэг ч 그래도 더 어려웠던 시기에 비하면 그래도 많이 나아진 것입니다. бүр хэцүү байсан үедээ харьцуулах юм бол үнэхээр сайжирсан шүү дээ. 세상은
더 풍요로워지고 있습니다. Энэ ертөнц бүр илүү элбэг дэлбэг болж байна. 문제는 사람들은 더 육신적으로 흘러가고 있습니다. Гэвч үүний үр дүнд асуудал нь хүмүүс бүр илүү махан бодлого болж байна. 네. Тийм ээ. 육신적으로 편안하고 안락해지면 영적으로는 더 부패한다라는 것. Тэгэхээр мах бодийн хувьд амар тайван аюулгүй болоод ирэх юм бол сүнсний хувьд илүү завхарч мууддаг. 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이스라엘 역사 속에 또 그랬고요. Өнөөдөр бид нарын харж байгаа Израилийн түүхэн донд ч юм болсон. 지금 우리가 살고 있는 지금 우리 시대도 꼭 그와 같은 겁니다. Одоо бидний амьдарч байгаа энэ үе маань яг үүнтэй адилхан байгаад байна. 자, 이런 육신적으로 풍요롭고 더 육신적으로 흘러가는 이 세상 속에서 Мах бодийн хувьд элбэг хангалуун бүр илүү их мах бодлого болж байгаа энэ ертөнцид 우리 그리스도인들이 정말 믿음을 지키고 Иесусд бид нар бүр илүү итгэлээ сахиж 영적으로 신앙적으로 더 게을러지지 않고 сүнсээрээ итгэлээрээ улам залхуу болох бус 더 깨어있는 그 신앙생활을 해야 하는데 бүр илүү сэргэг итгэлээрээ амьдрах хэрэгтэй байгаа. 조심하지 않으면 안 됩니다. Гэхдээ бид болгоомжтой л байхгүй бол болохгүй байна. 그래서 우리에게는 하나님 말씀이 더욱더 필요한 거예요. Тийм учраас бид нар энэ үед Бурхны үг улам илүү хэрэгтэй байна. 하나님 말씀을 통해서 Бурхны үгээр дамжуулаад 더욱더 교훈을 받고요. илүү их сургамжлагдаж 또 이스라엘 오늘 배우는 이스라엘 역사를 통해서 өнөөдөр суралцах энэ Израилийн түүхээр дамжуулж 우리 신앙을 좀 돌아봐야 되겠습니다. өөрсдийнхөө итгэлийг эргэн харж дүгнэх хэрэгтэй байна. 자, 먼저 За эхлээд 이 아모스 성경을 전체적으로 한번 좀 살펴보겠습니다. Амос номыг ерөнхийд нь нэг авч үзье. 먼저 아모스 1장을 보시겠습니다. За Амос 1-р бүлгээс харъя. 아모스 1장에 여러 나라들이 나옵니다. За Амос 1-р бүлэг дээр олон улсууд гарч байгаа. 예, 그 나라 이름이 조금 생소하고 잘 모르더라도 뭐 너무 부담 갖지는 마시기 바랍니다. За энэ улсуудын нэр нь анх удаа сонсож байгаа ч гэсэн хэтэрхий одоо нэг анхаарах хэрэггүй. 이스라엘 나라의 주변 나라들입니다. Энэ улсууд нь Израилийн эргэн тойрныг хүрээлж ирсэн 그런데 улсууд байгаа. 하나님께서 그 나라들이 죄악을 하나님이 심판하시겠다는 말씀하시는 거예요. Харин болохоор энэ улсуудын гим нүглийг нь бишүүх болно гэж айлдаж байгаа. 같은 표현이 계속 반복됩니다. Яг ижил үг давтагдаж хэлэгдэж байгаа. 자, 아모스 니긴고로 Амос 1-3 다메섹이라는 그 도시 얘기를 합니다. Дамаск гэдэг хотыг дурдсан байна. 이거는 이제 시리아, 아시리아의 수도였습니다. Сир буюу Ассирийн нийслэл хот байсан. 니긴고로 1-3 한번 보시죠. хамт харъя. 형제들 볼펜이 있으시면 За өөрөөсөө балтай бол 볼펜이나 어떤 색볼펜이 있으면 өнгийн бал байгаа бол 지금 이제 그 말씀드리는 그 구절들에 이렇게 줄을 긋거나 한번 색을 한번 칠해 보시기 За 바랍니다. тодруулагчаараа тодлуулдаг ч юм уу одоо унших үг доогоор нь зурч өгөөрэй гэж. 자, 니긴고로 За 1-3 여호와께서 가라사대 эзэн ингэж айлдаж байна. Дамаскын 3-4 гэмт үйлдлийн шийтгэлийг. 다메섹의 서너 가지 죄로 인하여 거기다 한번 줄을 펴줘. За Дамаскын 3-4 гэмт үйлдэлийн гэдэг дээр доогоор зураарай. 자, 니긴조로가 1-6 여호와께서 가라사대 эзэн ингэж айлдаж байна. 가사의 서너 가지 죄로 인하여. Газын 3-4 гэмт үйлдэлийн 자, 여기 шийтгэлийг. 가자는 바로 블레셋에 있는 도시입니다. Газ гэдэг нь Филистид байсан газар. 자, 저기 바닷가 쪽에 있는 항구 도시였습니다. За далайн эрэг дээр байсан бомб хот байгаа. 예, 서너 가지 죄로 인하여. Гэмт үйлдлийг. 그다음에 구절을 보시죠. За 9 дээр 두로라는 나라 이름이 나옵니다. Тир гэдэг улсын нэр гарч байна. 두로의 서너 가지 죄로 인하여. Тирийн 3-4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг. 자, 거기도 한번 이렇게 표시를 해보세요. За энэ дээр бас тэмдэглэе. 아로닉데르 11 дээр 에돔의 서너 가지 죄로 인하여. Эдомын 3-4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг. 자, 아론고로데르 13 дээр 암몬 자손의 서너 가지 Аммоны 죄로 인하여. хөвгүүдийн 3-4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг. 자, 허여링 닉 За 2-1 дээр 모압이라는 나라가 나옵니다. Моаб гэдэг улс гарч байна. 예. 모압의 서너 가지 죄로 인하여. Моабын 3-4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг. 자, 나라 이름만 다르지 서너 가지 죄로 인하여 하나님께서 벌하시겠다는 내용이 계속 반복되고 있죠. Одоо энд улсуудынх нь л нэр өөрчлөгдөж байгаа болохоос ш давтагдаж хэлэгдэж байгаа зүйл нь 3-4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг би болиулнаа гэж давтамжтай хэлж байна. 방금 1장에서 살펴봤던 그 나라들 있잖아요. За 1-р бүлэг дээр гарсан улсууд байгаад 이스라엘의 주변 나라 도시 이름입니다. Израилийн эргэн тойронд байрладаг улсууд хотуудынх нь нэр байгаа. 예. 이 나라들은
역사적으로 대대로 이스라엘 민족을 대적한 나라들입니다. Тэгэхээр энэ улсууд нь өөрсдөө түүхэндээ бүр үе уламжлан Израилийн дайсан байсан улсууд байгаа. 살아계신 하나님을 믿는 자들이 아니고 우상을 믿고 섬기는 자들입니다. Амьд оршдог бурханд итгэж даатгадаг хүмүүс биш шүтэн үргдэг хүмүүс байсан байгаа. 그리고 이스라엘 백성을 대적한다는 것은 하나님을 대적한 그런 어리석은 자들이었다는 겁니다. Тэр Израильчүүдийн эсрэг дайсагнаж байсан гэдэг нь бурханы эсрэг дайсагнаж байсан муухай хүмүүс байсан гэсэн. 여기서 서너 가지라는 것이 꼭 세 개나 네 개를 말하는 거 아닙니다. За энэ дээр 3 4 гэмт үйлдэл гэдэг нь заавал 3 ширхэг 4 ширхэг юм а гэж хэлж байгаа биш. 하나님께서는 이방 민족들이지만 그 죄에 대해서 다 보고 계시고 알고 계시다라는 것을 서너 가지라고 구체적으로 이렇게 표현을 하시는 겁니다. За бурхан харь үндэстэн шиг гисэндээ тэдний хийсэн гим нүглийг нь мэдэж байгаа харж байгаа юм а гэдгийг 3 4 гим нүгэл гэж бүр ингэж нарийн хэлсэн байна. 그리고 하나님께서는 그 죄에 대한 심판을 하시겠다고 경고하시는 겁니다. Тэгээд бурхан тэр гим нүглийнхэн үр дүнд шийтгэлийг өгнө гэж анхааруулсан байна. 근데 이제 우리가 이제 주목해야 될 것은 За бидний анхаарах ёстой зүйл бол 이스라엘 민족입니다. Израиль үндэстэн байгаа. 하나님의 택한 백성이지 않습니까? Бурханаас сонгогдсон ард түмэн гэдэг тийм ээ. 하나님의 증인인 백성 아닙니까? Бурхны элч болсон ард түмэн байгаа. 선지자들이 다 이스라엘 사람들이잖아요. Иш үзүүлэгчид гэх юм бол бүгдээрээ Израиль хүмүүс байсан. 그렇죠. Тийм ээ. 믿음의 조상들 아브라함, 이삭, 야곱, 모세 얼마나 많습니까? Итгэлийн өвөг гэж бол Авраам, Исаак, Яков гэд ямар олон байгаа вэ? 그리고 하나님의 놀라운 권능으로 또 세워지고 인도를 받은 나라가 이스라엘입니다. Тэр бурхны гайхалтай хүч чадлаар босгон байгуулагдаж удирдагдаж байсан улс бол Израиль өөрөө. 그런데 이런 이스라엘 백성들도 Гэтэл ийм байсан Израилийн ард түмэн ч 그 하나님의 은혜를 잊어버리고요. тэрхүү бурхны нэгүслийг мартаад 그 믿음이 이제 타락해 가는 거예요. итгэл нь улам муудад завхарч байсан байна. 저 이방 나라들의 우상을 받아들이고 Тэр харь үндэстнүүдийн шүтэнийг нь өөрсдөө авч 하나님의 백성으로서 구별될 삶을 사는 것이 아니라 бурхны ард түмний хувьд тусгаарлагдаж амьдрах бус 이방인들이 범하는 죄와 똑같은 그런 죄 가운데 빠져 사는 거예요. харь хүмүүсийн үйлддэг байсан яг ижил гим нүглийг үйлдээд гим нүгэл дундаа живээд амьдарч байсан байна. 하나님 입장에서 그게 얼마나 정말 안타깝고 슬펐겠습니까? Бурхны байсуурнаас харахад үнэхээр харамсалтай, үнэхээр гүнэглэм зүйл шүү дээ. 자야 가서 여기 말씀 녹화 중이라고. Үг бичиж байна. 자, 2장 4절 5절을 보시죠. За 2-ын 4 5-ыг харъя. 자, 2장 4절 5절. 2-ын 4 5. 이 성경은 같이 읽어보겠습니다. За энэ Библийг хамтдаа уншъя. 여기 이제 유다 얘기입니다. За энэ дээр Юдаг шүүхэн гэж байна. 예, 이스라엘 나라죠, 남유다. Өмнөд Юда, Израиль шүү дээ. 허에린 두루타우. 2-ын 4 5. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншъя. Эзэн ийхүү айлдаж байна. Юдагийн 3 4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг би эс болиулна. Учир нь тэд эзний хуулиас татгалзаж тушаалуудыг нь сахиагүй. Эсгүүдийнхээ дагаж байсан худлаар тэд төөрөгдсөн тул Юда дээр би гал илгэн. Иерусалимийн тайзуудыг тэр залгих болно. 여호와께서 가라사대 Эзэн ийхүү айлдаж байна. 유다의 서너 가지 죄를 인하여 Юдагийн 3 4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг 예, 하나님께서 벌을 내리시겠다는 거예요. Бурхан эс болиулна шийтгнэ гэсэн байна. 저희가 여호와의 율법을 멸시하면 Тэд тушаалуудыг нь сахиагүй. 잠깐 멈춰봐요. 자, 2장 4절 5절. 2-ын 4 5. 네. 같이 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа дахиад уншия. Эзэн ийхүү айлдаж байна. Юдагийн 3 4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг би эс болиулна. Учир нь тэд эзний хуулиас татгалзаж тушаалуудыг нь сахиагүй. Эцгүүдийнхээ дагаж байсан худлаар тэд төөрөгдсөн тул Юда дээр би гал илгэн. Иерусалимийн цайзуудыг тэр залгих болно. 자, 6 6절. дээр 네. 이제 북이스라엘을 책망하고 계십니다. за хойд Израилийг бас зэмлэж байгаа. 같이 읽어봅시다. Хамт уншия. Эзэн ингэж айлдаж байна. Израилийн 3 4 гэмт үйлдэлийн шийтгэлийг би эс болиулна. Тэд зөвхт нэг мөнгөөр гачигдсныг хос шаахаагаар худалдсан. 방금 1장을 중심으로 살펴봤던 이방 나라들은 하나님을 믿지 않는
우상을 섬기는 자들이라고 말씀드렸습니다. За нэгдүгээр бүлэг дээр гарсан харь үндэстнгүүд нь болохоор бурханд итгэдэггүй, шивтэн шүтдэг байсан улсууд байсан. 그런데 이스라엘 백성 Гэтэл хоёр дахь болохоор Израиль үндэстэн шүү дээ. 하나님의 말씀을 먼저 받았잖아요. Бурхны үгийг бүр төрүүлж авсан ард 그리고 түмэн. 선지자들이 있습니다. Тэгээд тэдэнд иш үзүүлэгч нар 하나님의 байсан. 놀라운 능력을 경험한 민족 아닙니까? Бурхны гайхалтай хүч чадлыг мэдэрсэн ард түмэн шүү дээ. 그런데 북이스라엘도 남유다도 하나님 앞에 불순종하게 Гэтэл 시작했잖아요. хойд Израильч өмнөд Юдач гэсэн Бурхны өмнө дуулуургүй байж эхэлсэн байна. 여호와의 율법을 멸시하며라고 되어 있습니다. Эзний хуулийг хуулиас татгалзаж гисэн байгаа. 하나님의 말씀을 무시한다는 거예요. Бурхны үгийг үл тоомсорлсон гэсэн үг. 말씀을 모르는 게 아닙니다. Үгийг мэдэхгүй байгаа юм биш. 말씀을 알고 있는 건데 Үгийг мэдэх нь мэдэж байгаа. 그 말씀을 무시한다라는 거예요. Тэгээд тэр үгийг үл тоомсорлсон гэсэн үг. 이게 얼마나 오만하고 어리석은 겁니까? Тэр энэ ямар бардам мунхаг үйлдэл вэ? 그리고 여호와 율법을 율례를 지키지 아니하고 Тушаалуудыг нь сахиагүй. 불순종하는 거죠. Дуулуургүй байсан гэсэн үг. 예, 알고 있고 Мэдэж байгаа. 그런데 무시하고 Гэсэн хэрнээ үл тоомсорлож 오히려 그 말씀을 거역하는 거예요. бүр эсэргээр нөгөө үгийг нь сахиагүй эсэргүүцсэн байна. 그리고 그 열조에 따라가던 거짓 것에 미혹되었다. Тэгээд эцгүүдийнхээ дагаж байсан худлаар тэд төөрөлдсөн. 이게 바로 이제 우상 숭배에 빠졌다는 걸 말하는 겁니다. Энэ нь ердөөсөө л хиймэл шүтээнд мөргөж эхэлсэн гэдгийг хэлж байгаа. 이거 하나님 입장에서 얼마나 슬프시겠어요. Тэгэхээр бурхны байрнаас харах юм бол ямар гунигтай зүйл вэ тийм ээ? 하나님의 도우심과 은혜를 특별히 받았던 이스라엘 백성들의 믿음이 Бурхны тусланд бурхны нэгүслийг онцгойлон авсан байсан израильчүүдийн итгэл нь 오히려 하나님을 믿지 않고 대적하는 그런 이방 족속들과 똑같이 타락해 가고 있는 모습이 бүр эсэргүү болоод бурхныг эсэргүүцдэг тэр харь үндэстнүүдтэй яг ижилхэн болоод явж байгаа энэ төрх нь 예, 정말 하나님 앞에서 하나님께서는 얼마나 그게 슬프셨겠습니까? бурхан хараад ямар их гуниглах вэ? 형제자매님들 Ахын дүүс нараа. 정말 우리도 우리 신앙을 잘 돌아보고 우리가 하나님 앞에서 어떤 신앙생활을 하고 있는지 잘 생각해야 됩니다. Бид өөрсдийнхөө итгэлийг эргэн харж бурхны өмнө яаж итгэлээр амьдарч байгаа вэ гэдгээ бодож үзэх хэрэгтэй. 우리는 이 성경을 하나님 말씀으로 믿습니다. Бид нар энэхүү Библийг бурхны үг хэмээн итгэдэг. 우리가 이 성경을 배우는 것은 Бид энэхүү Библийг суралцаж байгаа нь 하나님께서 무엇을 기뻐하시고 무엇을 싫어하시는지 우리는 배워서 бурхан юунд баярлдаг, юунд дургуулдаг вэ гэдгийг бид одоо сураад 하나님을 기쁘시게 해드리는 삶을 더 배우기 위해서 우리가 배우는 거잖아요. бурхныг баярлуулдаг амьдралыг өөрсдөө бид нар сурч авахын тулд бид нар одоо суралцаж байна шүү дээ. 그리고 우리 각자 자기 얼굴을 볼 수 없으니까 거울을 보듯이 Тэр бид нар өөрсдийнхөө царайг шууд харах боломжгүйсээс толдож хардаг шиг 우리 각자의 그 신앙 생활을 점검하고 өөрийнхөө түд тус бүрийнхаа итгэлийг шалган 하나님 앞에 잘못된 것을 깨닫고 돌이키기 위해서 우리가 이 성경을 배우지 않습니까? бурхны өмнө буруу хийсэн зүйлээ ухаарад эргэж гимшхийн тулд бид нар Библийг суралцаж байгаа шүү дээ. 구원받은 성도들은 이 성경을 하나님 말씀으로 100% 믿지요. Аврагдсан итгэгч хүн бол энэ Библийг бурхны үг хэмээн 100% итгэдэг. 그런데 더 중요한 것은 Гэхдээ үүнээс илүү чухал зүйл нь 이 말씀을 우리가 하나님 말씀으로 경외하느냐예요. энэ үгийг бид нар үнэхээр бурхны үг хэмээн хүндэтгэн имэж байна уу? 그리고 이 하나님 말씀 앞에 우리가 더 순종하고 있느냐 그게 이제 중요하지요. Тэгээд энэ бурхны үгийн өмнө дуулууртай байна уу гэдэг маань чухал юм. 이스라엘 백성들은 Израиль ард түмэн 말씀을 무시했어요. үгийг үл тоосон. 말씀을 알고 있으면서도 불순종했습니다. Энэ үгийг мэдчихсэн хэрнээ дуулуурыг хандсан. 그리고 이방인들의 우상을 또 받아들였다는 거예요. Тэгээд харь хүмүүсийн тэр шүтээнийг нь өөрсдөө хүлээж авсан. 예, 물론 우리 형제 자매님들이 그 거짓된 우상을 뭐 따라가진 않겠지만 Мэдээж манай ахын дүүс хуурамч худал тэр шүтээний дагаад явахгүй ч 넓은 의미로 우상이 뭔지 아세요? ерөнхийд нь авч үзэх юм бол шүтээн гэдэг чинь юу вэ? 살아계신 하나님보다 더 사랑하고 더 마음을 주는 그 모든 것이 다 우상인 거예요. Амьд дуршиж байгаа бурхнаас илүү их хайрлаад бурхнаас илүү их зүр сэтгэлээ хандуулаад байгаа зүйл бол бүгд шүтээн гэсэн. 하나님께서는 Бурхан 북이스라엘도 남유다도 그 선악 가지 죄에 대해서 분명히 책망하고 계신 겁니다. хойд Израилийн ч өмнөд Юдагийн ч 3 4 гэмт үйлсийн шийтгэлийг буулгана гэж байна. 그리고요. За тэгээд 2장 12절을 보시죠. 2-ын 12-ыг харъя. 하나님께서는 Бурхан 이스라엘 백성들을 일깨우고 인도하시기 위해서
일꾼들을 보내시고 세우셨다라는 거 말씀드렸습니다. Израиль үндэснийг илгээж удирдахын тулд одоо иш үзүүлэгчдийг босгон байгуулсан гэж хэлсэн. 2장 12절 20:12 읽어주시죠. уншиж өгье. Гэвч та нар назир хүмүүс дарс суулгаж иш үзүүлэгчдэд та нар иш үзүүлж болохгүй гэж тушаасан. 나시린은 구별된 하나님의 일꾼들입니다. Назир хүн бол бүр тусгаарлагдсан бурхны ажилчид байсан. 예, 머리에 이제 그 가위를 머리에 자르면 안 되고 Толгоондоо одоо 되면 안 되고 үсэндээ одоо ерөөсөө одоо хутга хүргэж 예, болохгүй. 포도주나 술을 마셔도 안 되고 Дарс арх хууж болохгүй. 예, 죽은 시체를 만졌어도 안 됩니다. Одоо өгсөн хүний цогцыг очиж үзэж оролдож болохгүй. 예, 특별히 구별된 어떤 그런 순종했을 때 그런 나시린들을 통해서 하나님의 능력이 함께했고 이스라엘 백성들을 인도할 수 있었던 겁니다. Онцгой нь ийм дуулууртай байхад бурхан назир хүмүүсийг удирдах, Израилийн ард түмнийг удирддаг байсан. 그런 하나님의 일꾼들을 돕는 게 아니에요. Тэгэхээр ийм бурханы ажилчдад тусалдсан биш. 오히려 죄를 먹고 마시도록 이제 흔들었고요. Тэгээ туслах биш. Яасан эсэргээрээ бүр гим нүгэлт нь уруудтаж урагдсан байна. 선지자들에게 하나님의 선지자들이 뭐라고 얘기합니까? Бурханы иш үзүүлэгчдэд юу гэж хэлсэн байна? 예언하지 말라 그 말입니다. Та нар иш үзүүлж болохгүй гэж хэлсэн байна. 하나님의 말씀 듣기 싫다 그 말입니다. Бурханы үгийг чинь сонсохыг хүсэхгүй байна гэсэн үг. 이 얼마나 이게 악한 겁니다. Энэ ямар хорон муу вэ тийм ээ? 정말 신앙적으로 영적으로 너무나 지금 이제 타락해가고 있는 모습입니다. Үнэхээр итгэлийн үед сүнсний хувьд бүр завхаар сүрээд явж байгаа төрх. 예. 그래서 결국은 Тэгэхээр эцэстээ 남유다는 BC 586년에 바벨론 제국 느부갓네살 왕에 의해서 멸망당하죠. өмнөд Юда манай эртний өмнөх 586년. 586 онд Вавилоны Небухаднезар хааны үед одоо сүрсэн. 예. 그리고 이제 북이스라엘은 Харин хойд Израиль болохоор 그것보다 먼저 BC 606년에 아시리아 제국에 의해서 멸망당하죠. тэрний бүр өмнө нь манай эртний өмнөх 606 онд Ассирийн одоо эзэнт гүрэнд сүрсэн байна. 하나님은 아모스 선지자를 보내고 많은 선지자들을 보내서 회개를 촉구했습니다. Бурхан Амос иш үзүүлэгчийг илгээсэн түүнээс гадна өчнөө олон иш үзүүлэгчийг илгээж гимшихийг хүссэн. 그런데 돌이키질 않은 거예요. Гэтэл эргэж гимшээгүй. 예. 그래서 결국은 하나님께서는 그 언약대로 심판했던 겁니다. Тийм учраас эцэстээ бурхан энэ одоо хуулийн авдраар шүүсэн байгаа. 자, 조금 더 구체적으로 좀 살펴볼게요. За илүү нарийн тодорхой авч үзье. 특히 이스라엘 백성들의 이 영적인 타락에는요. Ялангуяа Израилийн ард түмний сүнслэг завхрал нь 정치 종교 지도자들이 더욱더 그 타락에 큰 역할을 했다라는 겁니다. одоо энэ завхаарл энэ сүрэлт нь хамгийн том үүрэг гүйцэтгэж байсан хүмүүс нь өөрсдөө Израилийн тэр удирдагчид одоо шашны одоо улс төрийн удирдагчид байсан гэж байгаа. 오히려 백성들 앞에서 또 영적으로 더 본이 돼야 될, 도덕적으로 더 본이 돼야 될 그런 사람들이 더 악하고 더 타락을 했다는 거예요. Бүр ард түмнийхээ өмнө одоо сүнсээр нь удирданж чиглүүлж өсгөж одоо үлгэр дуурайлал болох ёстой байсан тэр хүмүүс маань өөрсдөө завхарч сүрч эхэлсэн байна. 자, 아모스 6장을 보시죠. Амос 6-аас харъя. 6장 1절입니다. 6-гийн 1 байна. 자, 6장 1절 6-гийн 1 읽어주시죠. уншиж өгье. Хөөрхие Сионд маадраг байгчта Самарын ууланд аюулгүй гэж бодогчдоо Израилийн гэрийн очдог үндэстнүүдийн уугны алдартнуудаа. 자, 이스라엘 족속들이 이렇게 따르는 사람들, 굉장히 이름 있고 큰 사람들이 이런 사람들이 진짜 화 있을 진저 하나님께서 경고하시는 거예요. Израилийн ард түмнийг удирддаг толгойлогчд тийм ээ ийм хүмүүст хараал байх болно гэж бурхан анхааруулсан байна. 예. 자, 이들이요. За эднэр 자, 3절부터 6절입니다. 3-аас 6 байна. 자, 읽어주시죠. За уншиж өгье. Гай зовлонгийн өдрийг та нар хойшлуулж, хүчирхийллийн суудлыг ойртуулж авчрах уу? Та нар зааны ясан орон дээр хажуулагсад, буудан дээрээ тэрэн хөвтөгчд, сүргээс хургуудыг, хашаан дундаас туглуудыг идэгчд юм. Ятгын аянд мөн димийл дуу зохиож, Давидыг дуурайн хөгжин бичиж, өөрсдөө зориулдаг. Тэд өөрсдийгөө хамгийн сайн тосоор тосолж, хулаар дар суудаг боловч Йосефийн балгасуудын төлөө гашууддаггүй. 예, 더 육신적으로 빠져 있고 죄 가운데 빠져 있고. Бүр махан биеийнхаа хувьд гим нүгэлтэнд автчихсан. 예, 육신적인 안일함에 빠져 있는 나태함에 빠져 있는 모습입니다. Мах бодын тэрхүү одоо амар тайван бүр ингээд залхууралдаа нурчихсан байсан.
6장 3절 다시 보시죠. 6-ын 3-ыг дахин харъя. 너희는 흉한 날이 멀다 하여 강포한 자리로 가까워지게 하고 Та нар гай зовлонгийн өдрийг хойшлуулж хүчирхийллийн судлыг ойртуулж авчрах уу? 예. 하나님의 심판이 사실은 가까운데 Бурхны шүүлт яг үнэндээ ойр байхад 이 거짓된 자들은 энэ хуурамч хүмүүс 너희는 흉한 날이 멀다 하여 гай зовлонгийн өдөр хол байна. 예, 더 육신적으로 빠져들어가는 거예요. Бүр мах бодийнхоо хувьд сүрч байна. 4절 4-дөр 상하상에 누우며 침상에서 기지개 켜며 та нар зааны ясан орон дээр хажуулагсад буудан дээрээ тэрийг хөвтгчд. 예, 정말 육신적으로 게으르고 Мах бодийн хувьд залах уу? 더 육신의 쾌락만을 쫓아가는 모습이에요. Бүр мах бодийн зугаа цэнгэлийг л хөөгд явж 오절. байгаа. 5 дээр 비파에 맞추어 헛된 놀이를 지절거리며 ятхын аянд мөн дэмийл дуу зохиож. 먹고 마시며 이제 즐기는 것입니다. Идэж ууж зугаачж байна. 조로가 되는 6 дээр 대접으로 포도주를 마시며 өөрсдөө хамгийн сайн тосоор тосолж 귀한 기름을 몸에 바르면서 хулаар дар суудаг. 예, 육신이 최고인 거예요. Нөгөө махан бодон гим нүглээ автаж байна. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 그런 염려하는 사람들이 아닙니다. Юу уух вэ, юу идэх вэ, юу өмсөх вэ гэж санаа зовдөг хүмүүс биш шүү. 예, 많은 것을 가지고 있는 사람들이 Аль хэзээ энэ бүгдийг ихээр олоод авсан хүмүүс. 어떻게 하면은 더 육신을 즐겁게 할까? Тэгвэл бүр илүү яавал энэ мах бодоо зугаацуулах вэ? 예, 어떻게 해야지 더 쾌락을 맛볼까? Яавал илүү гоё баяр цэнгэлийг идэх вэ? 온통 육신적인 욕망만 쫓아가는 모습인 거예요. Бүрэн нөгөө мах бодын хүсэл тачаалаа дагаад явж байгаа 예, төрх. 그런 쪽으로는 정말 준비도 많이 하고 연구도 많이 해가는 거예요. Энэ тал руугаа бүр маш их бэлддэг, бүр судалж одоо хойноос нь 근데 хөөдөг. 6절 후반부에 보면 6-гийн сүүл хэсгээс харах юм бол 요셉의 환란을 인하여는 금심치 아니하는 자로다. Йосефийн балгасуудын төлөө гашууддаг. 여기서 요셉의 환란이라는 것은요. Энэ дээр Йосефийн балгасууд гэдэг нь 결국 불순종한 이스라엘 백성들은 끝까지 불순종했기 때는 하나님께서 심판하시겠다는 그 경고가 있잖아요. одоо Израилийн ард түмэн дуулуургүй байхад эцэстээ бүр дуулуургүй байсаар юм бол бурхан шүүн гэж анхааруулсан. 예. 이스라엘 백성이 탕타장을 하나님의 심판, 형벌에 대해서는 걱정이 없는 거예요. Израилийн ард түмэн ингэж балгас шиг сүрч үхнэ гэдэг тал дээр өрдөөсөө анхаарч гашууддаг. 이것이 정치, 종교, 지도자들의 모습이 이랬단 말입니다. Ерөөсөө энэ төрх нь улс төр шашны удирдгчдийн төрх юм байсан гэсэн үг. 그러면서 오만한 말로 오히려 하나님을 대적하는 그런 짓을 합니다. Тийм байсан хэрнээ бардам амир үгсээрээ бурхныг эсэргүүцэж доромжилж байсан. 6장 12절을 보시죠. 6-гийн 12-ыг харъя. 12절 13절. 12-13 말도 안 되는 소리를 합니다. бүр хэл үг багтахын аргагүй юм хэлж байгаа. 정말 말도 안 되는 어리석은 짓을 하는 거예요. Хэлж одоо сонсохын аргагүй муухай үйлдэл гаргаж байгаа. 6장 12절 13절 12-13 읽어주시죠. уншиж өгье. Хадан дээгүүр морд давхидгүй эсвэл үхэр хөллөн түүнийг хагалах уу? Гэсэн ч та нар шүүхийг хороор зүт байдлын үр жимшийг шарилжаар сольсон. Бид өөрсдийн хүчээр Карнаимыг авсан биш үү гэж Лодиберт та нар баясдаг. 예. 자, 말들이 바위 위에서 달릴 수 없잖아요. За морд одоо тэр хадан дээр давхиж чадахгүй. 그렇죠. Тийм ээ? 소가 그 바위 위에서 그 쟁기질을 할 수 없잖아요. Үхэр тэр хадан дээр гараад тийм ээ газар хагалж чадахгүй шүү дээ. 이게 말도 안 되는 거예요. Энэ бүр ингэж хэлхийг жарахгүй боломжгүй зүйл гэсэн. 이건 말도 안 되고 황당한 그런 얘기입니다. Жим хэлж ярих аргагүй бүр ингэж тэнгэл одоо сан гайхширмаар зүйлээ гэсэн. 근데 이 이스라엘의 이 정치 종교 지도층들이 그런 황당한 짓을 했다 그 말입니다. Яг үүн шиг одоо байж болохгүй ийм зүйлийг Израилийн ард түмэн өдөртөгчд нь гаргасан гэсэн үг. 초원에서 말을 달려야 되잖아요. Одоо хээр талд морьтой давхих ёстой шүү дээ. Тийм ээ? 우리 저 테를지 가면 막 바위산이 멋있지 않습니까? За тэрэлжид одоо нөгөө ийм хадтай уулнууд их байдаг гоё харагддаг шүү дээ. 그런 큰 바위 그런 데서 말을 타고 있는 사람 보면 그 완전 좀 이상한 사람 아니겠습니까? Тэр мод хадтай уулн гараад дээр нь морьтой давхиад байвал чи боломжтой요. 그리고 밭을 갈 때는 이제 그 곡식을 심은 채소를 심을 수 있는 땅을 해야지 바위 위에서 밭을 가는 사람은 없잖아요. Тэр хадан дээр аваачиж үхэр хөлөглөж жагаад газар хагалж байгаа хүн байдгүй. 이것은 지금 뭘 말씀하는 Тэгэхээр 거예요? энэ нь юу хэлээд байгаа вэ гэхээр 이 어리석은 자들이 ийм мунхаг хүмүүс 자 보십시오 12절에 12 дээр 너희는 공법을 쓸개로 변하며 гэсэн ч та нар шүүхийг хороор
정의의 열매를 인진으로 변하는. Сольсон зүвт байдлын үр жимсийг шарилжаар сольсон. 이 공복은 공의로우신 하나님의 말씀을 말하는 겁니다. Энэ шүүх гэдэг нь Бурхны шудраг үгийг хэлж байгаа. 형제자매님들, Ахын дүүснэраа. 우리가 양을 잡으면 있잖아요. За бид нар ингээ хонь гаргах юм бол 예, 이렇게 이제 부위별로 또 내장도 잘 드러내는데 одоо хэсэгчилж ингэж яагаад одоо дотор гидсийг гаргадаг. 아주 작은 거 굉장히 조심해서 이렇게 떼내서 버리는 걸 제가 여러 번 봤습니다. Маш жижигхэн зүйлсүүдийг их болгоомжтой ингэж салгаж аваад хайж байгааг нь харсан. 뭐죠? 그게 Тэр нь юу илээ? 작은데. Жижигхэн. 네? 그거 조심해. 그거 터지면 안 돼. Наадах чинь хагарч болохгүй гэд. 그러면서 떼내서 그걸 멀리 갖다 버리는 걸 봤습니다. Тэрийг ингээд суулж аваад газар айчаад хойно хол хайснаа харсан. 네. 쓸개지요. Тэр одоо цус тийм ээ. 예. 자, 보십시오. За. 그 쓸개는 이제 싫어하고 다들 버리지 않습니다. За тэр цус нь бүгд дургу хайдаг штэ. 예. 이 어리석은 이스라엘 백성들 지도층들이 Тэгэхээр энэ мунхаг Израилийн ард түмэн өдөрдөгчд нь 하나님의 공의로우신 말씀을 쓸개처럼 싫어하고 버렸다 그 말입니다. тэгээ Бурхны ийм шудраг үгийг хороор буюу одоо энэ солонгос библиэлд одоо тэр цус мэд 예. доож хайсан гэж. 그리고 정의의 열매를 인진으로 변했다. Тэгээ зөвхт байдлын үр жимсийг шарилжаар сольсон. 정말 진리의 말씀을 따라서 정말 의의 열매를 맺어가야 되는데 쓴 쑥처럼 그것을 싫어했다 그 말입니다. Тэгэхээр үнний үгийг үр жимсийг сонсоод үр жимсийг гаргах хатал энийг бүр шарилт шиг одоо сольсон гэсэн. 그리고 13절에요. Тэгээ 13 дээр 허무한 것을 기뻐했다. 이 우상을 더 받아들였다 그 말이에요. бид өөрсдийн хүчээр Капернаумыг авсан биш үү? Шүтэнийг хүлээж авсан 그리고 гэсэн. 우리의 뿔은 Тэгээ бид баясдаг 우리의 힘으로 취하지 아니하느니 여기서 뿔은 영광을 상징하는 거예요. 13절이죠. 네, 13절. Лодибарт та нар баясдаг гэсэн байна. Хүчээр гэсэн байна. Энэ нь болохоор одоо тэр одоо шүтэний хүчийг хэлж байгаа. 이게 뿔은 영광을 말하고 힘을 상징하는 거니까. Хүч гэдэг нь өөрөө алдар суу тэр одоо хүчийг хэлж байгаа. 근데 우리 힘으로 그것을 취했다. 우리가 얻었다. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө хүчээр үүнийг олж авсан. 자, 얼마나 어리석고 얼마나 교만하냐 그 말이에요. Тэгэхээр энэ нь ямар муухай, ямар бардамналтай болсон байсан бэ гэсэн үг. 하나님의 말씀을 귀히 여기고 Тэгэхээр Бурхны үгийг эрхэмлэн нандинаж 그 말씀을 통해서 또 백성들을 일깨우고 인도해야 될 그를 보내야 될 자들이 тэр үгээр дамжуулаад ард түмнийг удирдах сургагч одоо үлгэр дуурайл болох ёстой тэр хүмүүс 오히려 하나님의 말씀을 싫어하고 бүр эсрэгээр Бурхны үгийг дургуулхаж 정말 무가치한 것으로 여기고 үн цэнгүүд тооцож 우상을 주목하고 шүтэнийг харж 그리고 자기들의 능력과 힘으로 모든 것을 이룬 것처럼 그렇게 교만해진 모습. өөртөө хүч чадал хүчээрээ бүх зүйлийг бий болгоод авцсан гэж бодож байгаа 하나님 бардамнал. 보셨을 때 이것이 얼마나 황당했냐면은 Энэ нь Бурхныг харахад ямар одоо байж боломгүй байсан гэхээр 바위 위에서 말 달리고 있는 사람이나 хадан дээр очиод морьтой дахиж байгаа хүн 소를 가져다가 그 바위 위에서 밭을 갈고 있는 사람이나 그렇게 황당하고 어리석은 모습이었다 그 тэр 말입니다. үхэр хөлөглөө тэр хадан дээр газар хагалж байгаатай адил байж болохын аргагүй муухай үйлдэл юм а гэсэн. 자 보십시오. За харъя. 이 세상에서 많은 거짓 종교가들이 있습니다. Энэ ертөнцийн дээр маш олон хуурам шүтэний одоо шашинтай хүмүүс байдаг. 그래도 이 세상에 구원받은 그리스도인들이 Гэхдээ энэ ертөнцийн дээр аврагдсан Христэд итгэгч хүн 그래도 어찌 보면 영적으로는 정말 마지막 희망일 수 있잖아요. ядаж нэг талаасаа харах юм бол сүнсний хувьд сүүлийн найдвар байж болно. 자, 우리는 더욱더 하나님의 말씀을 귀히 여겨야 됩니다. Бид бүрчлэх Бурхны үгийг эрхэмлэн хүндлэх хэрэгтэй. 예, 세상에 아무리 부패하고 Энэ ертөнд ямар ч их завхарч 거짓이 넘쳐난다 하더라도 худал хуурмаг дүүрч бэлхаж байсан ч 구원받은 우리 그리스도인들은 аврагдсан Христ итгэгч бид нар 하나님의 자녀이기 때문에 Бурхны хүүхэд учраас 모든 착각과 진실함과 의로운 삶을 살기 위해서 우리 노력해야 됩니다. бүхэл зөвхт байдал үнэн болоод зөвхт байдлаар амьдрахыг хичээх хэрэгтэй. 그래서 정말 공의로운 하나님의 말씀, Тэгээс энэ шудраг Бурхны үг 예, 이 진리를 더욱더 우리는 사모하고 энэ үнний үгийг бид бүр илүү хүсэн тэмүүлдэг байх хэрэгтэй. 세상에서 어떤 그 죄의 유혹이 들어왔을 때 이 Энэ ертөнцийн янз бүрийн гэм нүглийн өргөдөлд орж ирэх үед 말씀을 붙잡고 그런 불법과 우리는 타협해서는 안 되는 거죠. энэ үгнээс зураа тэр хууль бус зүйлтэй нэгдэж болохгүй. 예, 그래야만 우리 신앙을 지킬 수 있습니다. Тэгж байж бид нар итгэлээ сахиж чаднаа. 자, За,
본이 돼야 될 자들이 더 영적으로 타락했어요. 신앙적으로 타락했습니다. Үлгэр дуурал болох ёстой хүмүүс нь бүр эсрэгээрээ сүнсний хувьд завхарсан байна. 그리고 더욱더 육신의 안락에 빠져들어가 있는 모습. Тэгээ бүр ч илүү мах бодын энэхүү амар тайванд умбаж байгаа төрх. 아까 6장 6절에 요셉의 환난에 대해서는 근심하지 않는다 그랬죠. Алин 6-гийн 6 дээр Йосефийн балгасуудын төлөө гашууддаггүй гэсэн тийм ээ. 네. 정말 이게 얼마나 정말 어리석은 거예요. Тэгэхээр энэ ямар муухай үйлдэл вэ гэсэн үг. 자기 생각만 하는 거예요. Өөрийгөө л бодож байгаа гэсэн үг. 네, 자기 육신을 즐겁게 하는 것만 생각하는 거예요. Өөрийнхөө мах бодыг л зугаацуулах зүйлийг бодож байна гэсэн үг. 자, 이런 모습을 지켜보는 백성들의 모습은 뭘 배우겠습니까? За, ийм байдлыг хараад байж байгаа ард түмэн юуг сурах вэ? 예. Тийм ээ. 아모스 도로인 Амос 4-ийн 보시죠. 아모스 도로인 드로스타. 4-5. 자, 이스라엘 백성들의 모습도 이제 외식입니다. За, Израилийн ард түмний төрөгчсөндөө одоо хоёр нүртэй болсон байна. 도로인 드로스타. 4-4-5 예. 읽어주시죠. уншиж өгье. Бэтэл рүү ирээд тэрслэл зөрчлөө үйлд. Гилгалд тэрслэл зөрчлөө олшруул. Өглөө бүр нядлах тахилаа авчирч 3 хоног бүрд 11-гээ өрг. Мөн үлдсэн талхаараа талархлын өргөл өрг. Сайн дурын өргөлүүдийг зарлан тэднийг сонсго. Учир нь Израилийн хөвгүүд та нар үүндээ дуртай ажээ гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. 자, 참 한번 이 말씀 드려볼게요. Энэ үгийг үзье. 여기 이제 사절에 보면 베델이라는 곳이 나와요. За, дөрөвдөр Бэтэл гэдэг газар, 예, 길갈이라는 곳이 나왔어요. Гилгал гэдэг газар нэр гарлаа. 베델은 Бэтэл бол 아브라함이 갈대아 우르를 떠나서 이스라엘 땅에 들어와서 하나님 앞에 처음으로 단을 쌓고 하나님께 경배드렸던 곳입니다. За, Авраам халдын уураас гараад Израильд Канаанд орж ирээд Канааны одоо хамгийн анх бурханд очиж тахилын ширээ босгож исэн газрын нэр бол Бэтэл байгаа. 그리고 길갈은요. За, Гилгал болохоор 여호수아의 인도로 이스라엘 사람들이 요단강을 건너서 이제 가나안 땅에 들어왔을 때 Йошуагаар өдөрдөө Израилийн ард түмэн Канаанд орж ирэх үед 예, 그 요단강을 건넜을 때 하나님께서 요단 강물을 갈라주셨어요. тэр Йордан голыг готлох тэр үед нь бурхан голын усыг хуваасан. 그리고 그곳에서 돌 12개를 취해서 이렇게 또 단을 쌓고 정말 하나님을 경배하며 그 표로서 단을 세웠던 곳입니다. Тэгээ тэр голын дундаас нь 12 ширхэг чулуу авчираад бурханд одоо хүндэтгэл өргөн мөрөгж тахилын ширээг босгосон одоо тэр газар байгаа. 이 베델이나 길갈은 특별히 하나님의 언약과 하나님의 영광을 경험한 곳이고 이스라엘 백성들에게는 영적으로 아주 특별한 어떤 그런 장소였던 겁니다. Тэр Бэтэл Гилгал хоёр маань бурхны одоо бурхны алдар суу болоод бурхны өмнө гэрээ байгуулсан гэсэн тэмдэг болгож энд одоо тахилын ширээг босгосон бөгөөд израилчуудын хувьд маш онцгой газруудын нэг байгаа. 자, 그런데 이스라엘 백성들이 За гэтэл Израилийн ард түмэн 그 베델에 가서 범죄하고 Бэтэл рүү очиод тэрслэл зөрчлөө үлдэж. 길갈에 가서 죄를 범했다. 무슨 죄를 범했을까요? Гилгалд тэрслэл зөрчил буюу гим нүглээ олшруулсан гэдэг нь юу юм болоо? 이 베델이나 길갈에서는 정말 하나님과의 언약과 정말 하나님의 권능을 경험했기 때문에 더욱더 하나님을 향한 그 신앙을 일깨울 수 있는 그런 장소이거든요. За уул нь бол Бэтэл Гилгал хоёр маань өөрөө бурхантай гэрээ байгуулж бурхны хүч чадлыг мэдэрсэн гэдэг зүйлийг одоо тийм ээ тэр үйл явдлуудыг дурсан санах үүднээс босгосон одоо тахилын ширээтэй газар учраас тэнд очих юм бол бурхантай илүү ойртож бурхны хүч чадлыг мэдрэх ёстой. 그런데 그런데 가서 무슨 죄를 범했냐면 우상 숭배 죄를 짓는 거예요. Байсан. Гэвч тийм газарт очиод ямар нүгэл үйлсэн бэ гэхээр шүтээнд мөргөх нүглийг үйлсэн бэ. 예. 그러면서 За тэгсэн хэрнээ 아침마다 하나님 앞에 희생을 드리고 өглөө болгон бурхны өмнө нядлах тахилаа авчирч 3일마다 11조를 드렸다 그랬죠. бүр 3 хоног бүрд 11-ыг өргөсөн гэж байгаа. 자, 겉으로는 하나님을 잘 섬기는 것 같아요. За гадна талдаа харах юм бол бурханд сайн үйлчилж байгаа юм шиг харагдаж 희생하고 байгаа. 헌금도 잘 하는 거예요. Өө тахилаач өргөөд өглөөч өргөж байна. 그런데 실제 삶은 어떻습니까? Тэгэл яг бодит амьдрал нь ямар байсан бэ? 죄 가운데 빠져 있고 우상을 섬기고 있으면서 Бүр гим нүгэлд унчихсан, шүтэн шүтэж байсан хэрнээ 5절을 또 보세요. 5-ыг бас харъя. 여기 수훈제, 낙헌제는 하나님 앞에 드리는 제사를 말합니다. За энэ дээр гарч байгаа талархлын өргөл, зардал өргөлүүдийн сайн дурын өргөлүүд гэдэг нь бурхны өмнө өргөж байгаа сайн дурын өргөл байна. 그런데
누룩 넣은 것을 불살랐다 그랬죠. Гэтэл бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 5절이요. 누룩을 넣었다고. 그런 말이 없는데요. 누룩인 파우데르. 네. 누룩을 넣었다. 자, 누룩을 하나님께 드리는 제물에는요. 누룩을 넣어서는 안 되거든요. За энэ дээр бурханд өргөж байгаа ийм талархлын болон сайн дурын өргөлүүд дотроо болохоор ийм эсгэгч хийсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм юм бол хийж болохгүй шүү дээ. 이 누룩은 죄를 의미합니다. За энэ эсгэгч гэдэг маань гим нүглийг хэлж байгаа. 예, 순전한 예물을 드려야 되거든요. Уул нь бүрэн өргөлөөр нь өргөх хэрэгтэй. 그러니까 자기 임의로 제물도 드리고 Тэгэхээр өөрийнхөө сайн дураараа өргөлүүдийг авчиж өргөдөг. 그리고 신앙생활하는 목적이요. 하나님의 영광과 하나님 기쁨을 위해서가 아니라 자기 기쁨을 위해서 하는 거예요. Тэгээ итгэлийн амьдралын зорилго нь бурхны алдаршуу баяр хөөрийн төлөө бас өөрийнх нь баяр хөөрийнхөө төлөө ихлээр амьдраад байгаа төрөх байна. 이스라엘 자손들아 이것이 너희의 기뻐하는 말이라. Израиль нь учир нь Израилийн хүүгүүд та нар үүндээ дуртай ажээ. 예. 하나님을 기쁘시게 해드리는 것이 우리 신앙생활의 목적이죠. Уул нь бурхныг баярлуулах нь бидний итгэлийн амьдралын зорилго тийм ээ. 예. 그런데 Гэтэл 이 이스라엘 백성들은 энэ Израилийн ард түмнүүд 하나님께서 무엇을 더 기뻐하시는지, бурхан юунд илүү их дуртай, 하나님께서 기뻐하시는 제사는 무엇인지 бурхны баярлж хүлээж авдаг тахил нь юу нь юу юм? 그거에는 의미가 없어요. 관심이 없고 Энд юусоо анхаарал тавихгүй 그저 종교적인 습관입니다. зүгээр л нэг шашинлаг зуршилтай болчихсон байна. 그리고 자기 방식대로. Тэгээ өөрийнхөө аргаар. 그래서 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? Тэгэхээр бурхан юу гэж айлцсан байна? 너희의 그 신앙생활은 나를 위한 하나님을 기쁘시게 해드리는 게 아니라 너희 자신을 기쁘시게 하는 것이다. 나와는 상관이 없는 것이다. 이렇게 말씀하시는 겁니다. Та нарын тэр үргэл барьцууд чинь та нарын өөрсдөө чинь сайн дурын арга барилаар яваад байгаа болохоос биш өөртөө та нар баярлуулж байгаа болохоос надтай бол наадах чинь ямар ч хамааралгүй гэж хэлсэн байна. 자, 하나님 앞에 불순종하고 죄 가운데 빠져가는 이스라엘 백성들을 하나님은 지켜보시고 가만히 계신 게 아닙니다. Бурхны өмнө дуулуургүй байж гим нүгэлдээ автаж байсан Израилийн ард түмнийг бурхан хараад зүгээр сууж байсан биш. 자, 오늘 우리가 이제 아모스 4장 12절 13절을 본문으로 시작을 했죠. За бид Амос 4-12 13-ыг гол ишлэлээ болгож эхэлсэн. 이스라엘의 종교 정치 지도자들도 영적으로 신앙적으로 타락했고 Тэгэхээр Израилийн улс төр шашны удирдагчид нь өөрсдөө сүнсний хувь завхарсан. 또 이스라엘 백성들조차도 이제 형식적이고 마음이 없는 껍데기 그런 종교 생활을 했다는 거예요. Түүний улмаас Израилийн ард түмнүүд ч гэсэндээ ямар хэлбэр дүрсэнд баригдчихсан зүгээр гаднаа л итгэлийн амьдрал төдий амьдарч байсан байна. 하나님께서는 그런 이스라엘 백성들에게 징계하셨습니다. Бурхан ийм байсан Израилийн ард түмнийг тэр чигт нь сахилгаж байсан. 두루임 조로가. 4-6. 자, 한번 이제 볼펜을 이렇게 잡아 보십시오. За одоо балаа бариарай. 하나님께서 내리신 재앙들 종류들이 나오는데요. За бурхны буулгасан гамшгууд гарч байгаа. 4장 6절. 4-6. 또 내가 너희 모든 성읍에서 너희 일을 한가하게 하며 Бүх хотод чинь би та нарт цэвэрхэн шүд. 너희 각처에서 Бүх газар чинь 양식이 떨어지게 하였으나 хүнсний гачигдал өгсөн. 거기 양식이 떨어지게 하였으나 이렇게 За 표시해 보세요. хүнсний гачигдал гэдэг дээр тэмдэглээрэй. 그리고 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. Тэгсэн ч та нар над руу эсэргэв. 자, 7절입니다. 7. 비를 얻지 못하였음에 말랐음에 Би та нараас бороогч бас татсан гэж байна. 예, 그래서 8절에 8-д 물을 마시러 가서 만족하게 마시지 못하였으나 ус уухаар өөр хот руу гэлтрэх болсон ч та нар үл ханав. 너희가 내게로 돌아오지 아니하였으며 Та нар над руу та нар эсэргэв. 하나님께서 이스라엘 백성에게 내린 징계 중에는 이제 비를 닫아버리셨어요. Тэр бурхан Израилийн ард түмэнд одоо буулгасан сахилгажуулал дотор бороог зогсоосон гэж байна. 이스라엘 땅은 예, 하나님께서 비를 주셔야만이 살 수 있는 땅입니다. Израилийн газрынхан байршил өөрөө бурхан бороо оруулж ижил амьд амьдрах боломжтой газар. 하나님께서 이제 비를 닫으셨던 거예요. Гэтэл та нараас бороог бас татсан гэж байна. 그래도 이제 돌이키지 않았다 그랬죠. Гэсэн ч та нар гимшиж эргээгүй гэж байгаа. 9절을 보시죠. 9-ыг харъя. 내가 풍제와 깐부기 재앙으로 너희를 쳤으며 Би та нарыг гангийн салхи хөгцөөр цогсон. 표시해 보세요. 댐득들에 풍제와 깐부기 гангийн 재앙. салхи хөгцөөр.
그리고 팥종으로 너희의 많은 동산과 포도원과 무화과나 감람나무를 다 먹게 했다. Тэгэхээр цэцэрлэгүүд усан үзмийн талбай, инжир, чөдөө модны чинь авгалтай цөлөмсөн 너희가 내게로 돌아오지 아니하였으며. ч та нар над руу та нар эсэргэв. 예, 계속 반복되죠. Давтагдж байгааз 예. 이런 재앙을 징계를 받아도 돌이키질 않았다. ийм гамшиг, ийм сахилгажуултыг авсан хэрнээ ирэхгүй байсан байна. 자, 10절을 보세요. 12 харъя. 내가 너희에게 연병이 임하게 하기를. Би одоо та нарын дунд гамшиг илгээсэн. 예. 자, 그 연병에다 표시를 해보세요. Гамшиг доогор зураарай. 예. 지금 요즘에 전 세계적으로 지금 코로나 사태잖아요. За одоо коронагийн үе шүү дээ энэ дэлхийд. 예. 이 전염병인 겁니다. Энэ гамшиг одоо халдварт өвчин. 예. 그리고 Тэгээд 칼로 너희 청년들을 죽였으며. би танай залуусыг олзолсон 전쟁이죠. дайн 예. 그리고 그래도 너희가 내게로 돌아오지 않아야. илдээр хийдсэн гэдгийн дагуур тэгсэн ч та нар над руу эсэргэв. 그리고 11절을 보세요. 11 дээр харъя. 내가 너희 중에 성읍 무너뜨리기를 하나님 내가 소돔과 고모라를 물었던 같이 하였으므로. Бурхан Содом Гомораг хөмөрсөн шиг би та нарыг хөмөрч гэсэн байна. 지진입니다. Газар хөдлөлтөй хэлж байна. 하나님께서 소돔과 고모라상을 불태우실 때 지진도 함께 이렇게 해서 벌하셨거든요. Бурхан Содом Гомораг хөмөрч галдан шатаахтаа газар хөдлөлтийг хамт болсон байгаа. 그런데 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. Над руу та нар эсэргэв. 자, 형제들 보십시오. За хандус нараа хараарай. 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 징계하신 거죠? Бурхан яагаад Израилийн ард түмнийг сахилгажуулсан бэлээ? 먹을 것이 없어지게 하고 Идэх зүйлгүй хүнсгүй болгож, 또 하늘 문을 닫아서 비를 내주시 않고 Тэнгэрийн хаалгыг хаагаад ус бороог татсан. 풍자와 깐부기와 팥종이 재앙을 내렸고 Одоо гангийн салхи хөөгч болоод одоо энэ авгалтайгаар цөлөмсөн. 그리고 전염병이라는 징계도 내렸습니다. Тэгээд гамшиг буюу халдварт өвчин гэдэг 또 сахилгажуулсан. 전쟁으로 또 지진으로도 징계를 하셨습니다. Дайн газар хөдлөлтөөр хүртэл шүүрцэн. 왜 이렇게 징계하시는 Тэг 걸까요? яагаад ингэж шүүж байгаа сахилгажуулж байгаа вэ? 돌이키라는 거잖아요. Эргэж ирээ гэж. 회개하라는 거잖아요. Эрэг буюу гимш гэж тийм ээ. 예? 그런데 Гэтэл 이런 일을 당해도 너희가 내게로 돌아오지 않았다. гисэн ч та нар над руу эсэргэв гэж. 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 예, 하나님께 징계를 받음에도 돌이키질 않은 거예요. Бурхнаар сахилгажуулагдсан хэрнээ эргэж ирэхгүйсэн. 반복적인 거잖아요. Давтамжтайгаар бүр тийм ээ. 그래서 결국 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 Тэгэхээр эцэст нь Бурхан юу гэж альсан бэ гэхээр 12절을 보시죠. 12-ыг харъя. 12절 12. 오늘 본문이고 오늘 말씀의 주제잖아요. Өнөөдрийн гол ишлэл өнөөдрийн үгийн сэдэв байгаа. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Тэгэхээр Израиля би чамд ийн үлдэнэ. Би чамайг ингэх учраас Израиля бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх түн. 그러므로 이스라엘아 내가 이와 같이 네게 행할 것이다. Тэгэхээр Израиля би чамд ийн үлдэнэ. 내가 이것을 네게 행하리니 Би чамайг ингэх учраас Израиля 이스라엘아 네 하나님 만나기를 예비하라. бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх түн. 여기서 만난다는 그 뜻에는요 부정적인 뜻이 있어요. За энэ дээр уулзах гэдэг үгийн энд гарч байгаа уулзах гэдэг үгийн утга нь бол сүрэг талдаа байгаа. 예, 좋은 만남이 있고 별로 만나고 싶지 않는 만남도 있잖아요. Сүрэг утгатай одоо сайхан уулзалт гэж байдаг, бүр уулзах хүсэхгүй уулзалт гэж байдаг штэ. 예, Тийм ээ? 정말 이것은 하나님의 경고입니다. Энэ бол Бурхны анхааруулга байна. 예, 분명히 불순종하고 죄를 범했고 하나님께서는 그걸 깨닫게 하시고 돌이키게 하시기 위해서 징계도 하셨습니다. Гарцаагүй дуулуургүй байж гим нүглийг үйлсэн Бурхан түүнийг энэ одоо эргүүлж одоо гимшүүлэхийг хүссэн. 그런데도 돌이키지 않았다는 거예요. Гисэн хэдий ч эргэж гимшээгүй юм. 예, 그래서 하나님께서는 Тийм ч учраас Бурхан 네 하나님 만나기를 예비하라. Бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх түн. 이것은 정말 아주 엄한 경고 메시지인 거예요. Энэ бол үнэхээр аимшигтай одоо сүрдмэн анхааруулгын мессеж юм. 예, 이 두고 보라 그 말입니다. За харж байгаарай гэсэн үг тийм ээ. 끝까지 돌이키지 않으면 Эцсээ хүртэл чи эргэж гимшгүй бол 예, 어떤 하나님을 만나게 되겠습니까? чи ямар бурхантай нүр тулах вэ? 오늘 Өнөөдөр 우리가 이 아모스 성경을 통해서 бид Амос Библийн номоор дамжуулж 예, 이스라엘 백성들의 그 어떤 영적인 타락들 Израилийн ард түмний сүнслэг сүрэл 또
하나님이 선지자 아모스를 보내서 그 죄를 책망하시고 회개를 촉구하셨습니다. Бурхан иш үзүүлэгч Амосоо энэ үед илгээгээд гим нүгэлтэд гимшиж эргээ гэдгийг анхааруулсан. 정말 영적으로 더 육신적으로 타락해가면서 영적인 거에는 무관심하고 Үнэхээр илүү их ертөнц рүү махан бодлого болоод тэрийг л анхаарч сүнсний хувьд анхаарал хандгүй болсон. 하나님을 경배하는 것에 마음은 없는 거예요. Бурхныг хүндэтгэн мөрөгөхөд ямар ч зүрх сэтгэлгүй болсон байна. 그저 형식적으로 그냥 왔다 갔다 하는 그런. Зүгээр л гаднаа хэлбэр төдий ирж очдог ийм. 하나님께서는 Бурхан 정말 그런 어떤 것을 기뻐하시지 않는다. ийм зүйлсэд баярлдаггүй юм аа. 예, 나와 상관없는 것이다 이렇게 Наадуул 말씀하십니다. чинь надтай ямар ч хамаагүй гэж хэлж байна. 그래서 돌이키라고 Тийм 말씀하십니다. учраас эргэж гимш гэж байна. 네 하나님 만나기를 예비하라. Бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх түн. 자, 우리 남은 시간에요. За үлдсэн цагтаа 이 네 하나님 만나기를 예배라 이 말씀을 좀 생각해 보려고 합니다. Бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх түн гэдэг энэ үгийг бодож үзцгээе. 예. 우리가 누군가를 만날 때 준비하지 않습니까? За бид нар хин нэгэнтэй уулзахаар явахдаа бэлддэг шүү дээ. 그러죠. Тийм ээ? 예. 여러 가지 뭐 준비할 것들이 있잖아요. Өөртөө ч янз бүрийн зүйлийг бэлддэг. 특히 나에게 있어서 중요한 의미가 있는 사람을 만난다면 Ялангуяа өөрт маань одоо илүү үн цэнтэй чухал хүнтэй уулзах жагаа л 더 여러 가지를 신경 써서 준비하지 않습니까? бүр илүү олон зүйл дээр анхаарч бэлддэг. 자, 가장 중요한 분이 하나님이십니다. За тэгвэл хамгийн чухал нэгэн бол Бурхан. 가장 높으신 분이십니다. Хамгийн өндөрт оршдог нэгэн 그 하나님을 만날 준비를 하라는 거예요. тэр Бурхантайгаа уулзах бэлтгэлээ хий гэсэн. 우리는 무엇을 준비해야 될까요? Бид нар юунд бэлдэх хэрэгтэй 우리 вэ? 인생들은 Хүмүүс 무엇을 бид 준비해야 될까요? хүмүүс бид юунд бэлдэх ёстой юм бэ? 아직 구원받지 않는 인생들, Хараахан аврагдаг байгаа хүмүүс, 또 구원받은 인생들, мөн аврагдсан хүмүүс. 이 세상에 함께 살고 있습니다. Бүгдээрээ холилдоод энэ ертөнцид хамт амьдарч байна. 이 말씀을 정말 주목해야 됩니다. Энэ үгийг үнэхээр анхаарч төвлөрөх хэрэгтэй. 하나님을 믿는 자든 믿지 않는 자든 Бурханд итгэдэг ч итгэдэггүй ч 구원을 확실히 받은 자든 구원을 받지 않은 자든 모두 다 하나님을 만납니다. аврагдсан хүнч аврагдаагүй хүнч байсан бүх л амьсгалтай хүн болгон Бурхантай уулзна. 그렇죠? Тийм ээ? 자, 하나님 만날 준비가 안 된 영혼들, Бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийгээгүй сүнснүүд. 두렵고 정말 공의 하나님을 만나게 될 것입니다. Үнэхээр аимшигтай, айцтай тийм шудраг ёсны Бурхантай уулзна. 자, 구원받지 않는 영혼들은요. Аврагдаагүй сүнснүүд 무엇을 해야지 하나님을 만날 준비를 하는 걸까요? тэгвэл юу бэлдэж байж Бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийж байгаа вэ? 구원받는 거예요. Авралыг авах шүү дээ. 예. Тийм ээ? 구원받지 않는 영혼들은 Аврагдаагүй сүнснүүд 지금 이제 구원받을 수 있는 은혜 시대가 이제 곧 끝나가지 않습니까? за авралыг авах боломжтой нэгүслүү удахгүй дуусаж байна. 그래서 Тийм учраас 빨리 하나님 말씀을 듣고 이제 회개하고 хурдан Бурхны үгийг сонсож гимшээ. 하나님께서 주신 구원을 받음으로 하나님 만날 준비를 하든지 Хурдан Бурхны үгтэр авралыг авснаар Бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийх. 아니면 계속 이 하나님의 은혜를 거부하고 Аль эсвэл бүр илүү Бурхны нэгүслийг эсэргүүцэж үл тоож 그냥 세상을 사랑하고 세상 속에서 살다가 зүгээр л урдын адил ертөнцийг хайрлаж энэ ертөнц донд амьдарч байгаад 진노와 멸망의 하나님을 만나든지 둘 중에 하나인 거예요. уур уцаар болоод сүйрлийн Бурхантай уулзах уу энэ хоёрын нэгийг нь сонгоно. 허에르다가 커린트 조로가 2 дугаар Коринт 6 허에르다가 커린트 조로가 닝커에르 6-гийн 1 2 байна. 허에르다가 커린트 조로가긴 니커에르 За 2 дахь Коринт 6-гийн 1 2 자 우리 같이 읽어봅시다. өдөр хамтдаа уншицгаая. Бурхантай хамтран ажиллагч бид та нараас хичээнгүйлэнгүй. Бурхны нэгүслийг дэмий хоосноор бүү аваарай. Учир нь тэр тааламжтай цагт би чамайг сонссон. Авралын өдөр би чамд тусалсан гэж айлддаг. Харагтун одоо тааламжтай цаг, харагтун одоо авралын өдөр. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. Харагтун одоо тааламжтай цаг. 보라 지금은 구원의 날이거든. Харагтун одоо авралын өдөр юм аа. 예. 지금은 은혜 시대입니다. Тэгэхээр одоо бол нэгүслийн үе. 아직 구원의 문은 열려 있습니다. Хараахан энэ авралын үүд хаалгад нээлттэй байна. 구원 아직 받지 않은 사람들은
구원 받을 수 있어요. Аврагдаагүй байгаа хүмүүс аврагдаж болох 아직 기회가 있습니다. хараахан боломж байна. 예. Тийм ээ. 더 늦기 전에 Бүр оройтхоос өмнө, 은혜 시대가 끝나기 전에 нэгүслийн үе дуусгаас өмнө, 구원의 문이 닫히기 전에 авралын үүд хаалга хаагдахаас өмнө 예. 빨리 구원 받아야 되는 거예요. хурдан аврагдах хэрэгтэй. 우리가 노아 시대 때 하나님께서 노아에게 방주 만들으라고 했잖아요. За, Ноагийн үед бурхан Ноад хүүхч авдрыг хий гэсэн. 다 만들어 놓고 일주일간 그 방주문은 열려 있었습니다. Бүгдийг нь хийж тавьсаны дараа 7 хоногийн турш хаалга нь нээлттэй л 그리고 байсан. 일주일이 지났을 때 7 хоног өнгөрсөний дараа 그 방주의 문을 닫았다라고 돼 있잖아요. тэр авдрын хаалгыг бурхан хаасан гэж байгаа. 자, 그 방주문을 누가 닫았다고 돼 있죠? Тэр авдрын хаалгыг хэн хаасан бilé? 성경 찾아보시겠습니다. Библиэсээ харъя. Эхлэл 이힐 널덕인 아름조로가 7-гийн 16. 널덕인 아름조로가 хамтдаа уншия. Хамташи орсон болгоно нь бие мах бодтой бүхний иремүүд байв. Ноод бурхны тушаасан ёсоор тэднийг бүхээгт орсонд эзэн араас нь хаажээ. 예, 우리 형제님들 다 아시잖아요. Бүгдээрээ мэдэж байгаа штэ. 그 방주문은 하나님이 닫으셨습니다. Тэрхүү бүхээгний хаалгыг бурхан өөрөө хаасан. 예, 이제 방주 안에 들어와 있는 영혼들과 뭐- 방주 밖에 있는 영혼들로 운명이 갈라지잖아요. Тэгэхээр бүхээг дотор байгаа сүнснүүд бүхээгээс гадна байгаа сүнснүүд гэж хувь тавиланд хуваагдсан. 그 방주는 구원 방주입니다. Тэр бүхээг бол авралын бүхээг 바로 예수님을 설명합니다. Есүс эснийг тайлбарлаж хэлж байгаа. 그리고 예수님의 은혜로 구원받은 형제자매들이 모여 있는 교회의 모형이기도 하는 겁니다. Есүс эсний нэгүслээр аврагдсан ахын дүүсэн маань цуглуулсан чуулганы бас нэгэн төлөөлөл байгаа. 예, 그 홍수 심판으로부터 구원받았습니다. Тэрхүү үерийн шүүлтээс аврагдсан 그리고 하나님의 보호와 인도가 있었습니다. Бурхны хамгаалалт, Бурхны удирдамж дор байсан. 그리고 방주 밖에 끝까지 방주 타기를 거부하고 육신에 빠지고 불신에 빠져 있던 사람들은 심판받았잖아요. Тэгэхээр бүхээгний гадна үлдсэн эцэг үрдэл татгалзаж мах бод болоод гим нүгэлтэд автсан байсан сүнснүүд шүүгцэн. 예, 후회하면서 Харамсаж 예, 그렇게 죽어간 거잖아요. тэгээд сүрцгээсэн. 지금 이 세상도 마찬가지입니다. Тэгэхээр одоо энэ ертөнцид адилхан 예수님께 세상에 오셔서 Есүс эзэн ертөнцид ирээд 구원의 문을 다 열어놓고 가셨잖아요. авралын үүд хаалгыг нээчээд явсан. 누구든지 하나님 말씀을 듣고 죄를 깨닫고 돌아서면은 Хийж байсан Бурхны үгийг сонсоод гим нүглээ ухаарад эргэж гимших юм бол 예, 그리고 간절히 구원받기를 바라는 마음으로 하나님 앞에 나아가면은 тэгээд чин зүрх сэтгэлээс аврахыг хүссэн сэтгэлээр Бурхны өмнө очих юм бол 하나님은 구원을 주시잖아요. Бурхан авралыг өгнө. 예수님의 은혜를 깨닫게 하시지 않습니까? Есүсээс нэгүслийг ухааруулдаг биш гэж үү? Тийм ээ. 예수님이 곧 다시 오십니다. Есүс эзэн маань удахгүй дахин 그런 ирнэ. 방주문을 닫은 것처럼 Тэгээд бүхээгний хаалгыг хаасан шиг 이제 구원의 문은 닫히는 거예요. авралын хаалга хаагдах болно. 마태복음 25장에 보면은 Матай 25-аас харах юм бол 열 처녀 비유의 말씀을 예수님이 하셨어요. 10 онгон бүсгийн зөвлөлийг хэлсэн. 예. 자, 열 처녀들이가 있는데 За 10 эмэгтэй байсан. 예. 신랑을 기다리고 있습니다. Сүйт залууга хүлээж ирсэн. 거기서 신랑은 바로 다시 오실 예수님을 설명하는 거예요. Тэнд гарч байгаа сүйт залуу нь дахин ирэх Есүсийг төлөөлүүлж байгаа. 예. 자, 그런데 그 10명 중에서 Гэтэл тэр 10 эмэгтэй дотроос 5명은 슬기 있는 자들, 5 нь ухаалаг, 5명은 어리석은 자들이라고 돼 있어요. 5 нь болохоор мунхаг гэж хардаг. 자, 그 슬기롭고 어리석은 기준은 뭐였냐면 Тэр ухаалаг, мунхаг гэдгийн хэмжүүр нь юу байсан гэхээр 예. 등불이 있고 기름을 가지고 있었던 사람들을 슬기로운 자라고 그랬어요. за лаата хэрнээ тостойгоо байгаа эмэгтэйчүүдийг нь ухаалаг гэсэн. 등불은 있지만 기름을 준비하지 않는 여인들 5명을 어리석은 자들이었다고 얘기를 했습니다. Тэгээд гэрлэнд байгаа хэрнээ тэндээ тосоо бэлдээгүй байсан эмэгтэйчүүдийг нь мунхаг гэж хэлсэн. 그 기름까지 준비한 그 5명은 구원받은 거예요. Тэр тосоо хүртэл бэлтцээд хүлээж исэн 5 эмэгтэй бол аврагдсан эмэгтэй. 기름을 준비하지 않은 5명은 구원받지 않은 사람들이었던 거예요. Тосоо бэлдээгүй байсан 5 нь болохоор аврагдаагүй хүмүүсийг хэлж байсан. 마태 25 보십시오. За Матай 25-аас харъя. 마태 25인 Матай 25. 자 1절부터 За 1-ээс 자 5절입니다.
5 үртэл байна. 읽어주세요. За уншиж өгье. Тэнгэрийн хаанчлал нь сүйт залууг утгаар дэнлүүгээ аваад гарсан 10 охинтой төстэй юм. Тэдний 5 нь мунхаг, 5 нь ухаалаг байлаа. Мунхгууд нь дэнлүүгээ авахдаа тосыг нь авсангүй, харин ухаалгууд нь савтай тосыг дэнлүүтэй хамт авчээ. Сүйт залууг саатсанд тэд бүгд үргэлсээр унтав. 자, 성경 읽을 때 천국은 마치 이런 말씀이 나오면 어떻게 이해하면 되냐면요. За Библийг уншиж байх явцад Тэнгэрийн хаанчлал нь гэдэг үг гарах юм бол юу гэж ойлгох хэрэгтэй гэхээр 네. 하나님의 복음이 전해지는 곳마다 이렇게 그 이해를 하면 돼요. за энэ үгийг бид нар Бурхны сайн мэдээ тараагдаж байгаа газарт гэж ойлгоход болно. 예, 이게 천국에서 하늘에서 이런 일이 있다는 얘기가 아니고 Энэ Тэнгэрийн хаанчлал гэдэг нь Тэнгэрт ийм үйл явдал болсон гэсэн үг биш. 예, 예수님의 복음이 전해지는 그 곳, 그 때마다 Есүсийн сайн мэдээ тараагдаж байгаа тэр газар тэр үе болгонд 예, 이런 일이 생긴다 이렇게 이해하시면 돼요. ийм зүйлүүд болдог гэж 그래서 ойлгоход болно. 그때 천국 마치 등을 들고 신랑을 맞으면 나는 열 처녀와 같아 이렇게 비유를 하시는 겁니다. Тэгэхээр одоо зүйрлэлээр хэлсэн байж та Тэнгэрийн хаанчлал сүйт залуугаа октоор дэнлүүгээ аваад гарсан 10 охинтой төстэй юм аа. 여기 신랑은 예수님인 거예요. Энэ дээр сүйт залуу Есүсийг хэлж байгаа. 예? 그리고 이 10사람이 다 신랑을 기다리고 있잖아요. Энэ 10 охин бүгдээрээ сүйт залуугаа хүлээж авсан. 다 믿는다라고 얘기하는 사람들인 겁니다. Тавуулаа бүгдээрээ итгэдэг гэсэн хүмүүс 예? байсан. 지금 우리 시대로 말하면 다 교회도 나오고 신앙생활 하고 있는 사람들인 거예요. Одоо бидний үеэр ярих юм бол бүгдээрээ чуулгандаа ирдэг бүр итгэлээр амьдардаг хүмүүсийг хэлж 근데 байгаа. 보세요. Тэ хардаа. 2절. Хоёр дээр. 그 중에 5은 미련하고 Тэдний 5 нь мунхаг, 5은 슬기 있는 자. 5 нь ухаалаг байлаа. 자, 3절. 3 дээр 미련한 자들은 мунхгууд нь 등을 가지되 기름을 가지지 아니하여. дэнлүүгээ авахдаа тосыг нь авсангүй. 두루 슬기 있는 자들은 Харин ухаалгууд нь 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 савтай тосыг дэнлүүтэй хамт авчээ. 신랑이 더디옴으로 다 졸며 잘세. Сүйт залууг саатсанд тэд бүгд үргэлсээр унтав гэсэн байна. 여기 이제 등은 바로 영혼을 말하는 거예요. За энэ дээр дэнлүү гэдэг нь миний сүнсийг хэлж байгаа. 사람의 영혼을 말하는 겁니다. Хүний сүнсийг төлөөлүүлсэн байна. 잠언 20장 17절에 6-аас 27절에 төгс 20-27 дээр 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 마음속을 살피느니라 이렇게 돼 있죠. хүний сүнс болвол эзний дэнлүү бөгөөд зүр сэтгэлийг нь толдон хардаг гэсэн. 자, 그런데 이 기름은 뭐냐면 За тэгвэл энэ дээр тос гэдэг нь юу вэ гэхээр 자 바로 에론 순스를 말하는 거예요. ариун сүнсийг хэлж байгаа юм. 예, 구원받은 영혼은 Аврагдсан сүнс 바로 성령의 기름 부음을 받습니다. ариун сүнсээр тослогдсон. 성령의 인치심을 받습니다. Ариун сүнсээр тамгалагдсан. 그래서 등과 함께 기름을 가졌다라는 것은 그 영혼은 성령을 받은 영혼이다 그 말입니다. Тэгэхээр дэнлүүтэйгээ хамт тосоо авсан гэдэг нь тэр хүний сүнс нь ариун сүнсийг авсан гэсэн үг байна. 구원을 확실히 받았다 그 말입니다. Авралыг баттай авсан гэсэн үг болж. 근데 어리석은 5 여자는 Гэтэл мунхаг 5 охин болохоор 네, 기름이 없다 그 말입니다. тосгүй гараад ирсэн. 그것은 구원을 받지 않았다 그 Энэ нь 말입니다. авралыг аваагүй байсан гэсэн. 성령을 받지 않았다 그 말입니다. Ариун сүнсийг аваагүй байсан юм а гэсэн үг. 자, 5절에 보십시오. 5 дээрээс 신랑이 더디옴으로 сүйт залууг саатсанд 예, 주님께서는 내가 속히 오리라 말씀하셨습니다. эзэн би удахгүй ирнэ гэсэн. 예, 깨어 기다리라 그러셨습니다. Сэрүүн байж хүлээ гэсэн. 근데 신랑이 더디옴으로 Харин сүйт залууг саатсанд 다 뭐 하고 있습니까? юу хийжсэн бэ? 다 졸며 잘세. Бүгд үргэлсээр унтав. 자, 슬기 있는 5 기름을 가진 5 사람이나 기름 없는 어리석은 5 여인이나 다 졸며 잘세 그렇게 돼 있죠. За нөгөө ухаалаг 5 охин, нөгөө мунхаг 5 охинч бүгдээрээ зүрглээд унтцсан байна. 이 부분은 좀 사실은 좀 부끄러운 얘기잖아요. За энэ бол өндөө ичмээр штэ. Тийм ээ. 기름을 가졌다, 성령을 받았다, 구원받은 영혼들은 사실은 달라야 되잖아요. Уул нь тосыг авсан аврагдсан тэр сүнстэй ариун сүнстэй хүмүүс өөр байх хэрэгтэй ш. 네? 구원 안 받은 사람들은 육신에 빠져 있고, Аврагдаагүй хүмүүс мах бодондоо 쾌락에 빠져 автаад, 있고, зугаацангилд автаад, 정말 영적으로는 이제 정말 감각이 없고, сүнслэг хувьд ямар ч мэдрэмжгүй болсон. 네. 그래서 세상 속에서 이제 졸며 잘세. ертөнцид өөрөглээд унтаж байх. 그런데 기름을 받았습니다. Харин тосыг 성령을 авсан, 받았습니다. ариун сүнсийг 구원 авсан, 받았습니다. аврагдсан. 그러면은 더 신앙적으로 깨어 있어요. Тэгвэл бүр итгэлээрээ сэргэг байж ах хэрэгтэй шүү дээ. 다 졸며 Гэтэл 잘세. бүгд үргэлсээр унтав. 예. 자, 우리는
신앙에 잠을 자면 안 되죠. Бид нар итгэлээрээ нойрсож болохгүй шүү дээ. 네, 우리는 졸면 안 됩니다. Бид нар унтаж болохгүй. 깨어 있어야 돼요. Сэрүүн байх хэрэгтэй. 주님이 좀 더디 오신다 하더라도 Эзэн маань жоохон саацсан ч 네, 우리는 깨어 있어야 돼요. бид нар сэрүүн байсаар байх хэрэгтэй. 그래서 오늘 우리는 또 말씀을 배우죠. Тийм ч учраас өнөөдөр үгийг сурж 자, байгаа. 6절 보세요. 6-ыг харъя. 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다. Гэтэл шүн дөлөөр хараач сүйт залуу байна. 나오라. Түүнийг угтаж авцгаа 자, 처녀들이 다 일어나 등을 준비할 гэж 때 хашгирахад нөгөө охид бүгд босож дэндлүүгээ бэлдэв. 8-дөр 일어난 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 기름을 좀 나눠달라. Монхгууд нь ухаалгуудад бидэнд тосноосоо өгөөч дэндлүү манд бүхэх гэсэн. 예, 기름 없는 거예요. Тос байхгүй. 예? 좀 빌려줘. Жохон зөөлчих. 안 돼. Үгүй болохгүй. 예, 빨리 가서 사와. Очоод худалдаачинд очоод аваа. 9절 9-дөр 슬긴 9절 읽었는가? нэ. 자, 10절 보세요. 10-ыг харъя. 저희가 살아간 동안에 Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хойгуур 신랑의 오므로 예비했던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 сүйт залуу нэрээд бэлэн багсад түүний хамт урмын найрт оров. 문은 닫힌지라. Тэгээд үүдээ хаажээ. 예. 11절. 11-дөр 그 후에 남은 천여 дараа нь бусад охид ирж 주여 주여 우리에게 эзэн бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд 12절. 12-дөр 대답하여 가로되 харин 진실에게 이르노니 тэр хариуд нь үннээр би танарт хэлье. 내가 너희를 알지 못하노. Би та нарыг танихгүй гэв. 13절. 13-дөр 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Та нар тэр өдрийг ч цагийг ч мэдэхгүй тул соргог бай. 그런즉 깨어 있어라. Соргог бай. 그날과 그 시. Тэр өдөр тэр цаг. 예수님께서 언제 Есүс эзэн хизээ хідэн цагт ирэхийг 모르는 거예요. мэдэхгүй шүү дээ. 우리가 분명히 아는 것은 Бидний гарцаагүй л мэдж байгаа зүйл бол 가까우시다. ойр байгаа. 어떻고 이래. Удахгүй ирнэ. 예. Тийм ээ. 그건 너무나 확실하지 않습니까? Энэ бол дэндүү баттай үнэн. 자, 이 예수님의 비유에서 핵심은 그거예요. За энэ Есүсийн зөвлөлөөс хамгийн гол зүйл нь энэ байгаа. 기름을 가지고 있는 영혼들, Тостой байгаа сүнснүүд, 기름이 없이 예수님을 기다리고 있는 영혼들. тосгүйгээр Есүсийг хүлээж байгаа сүнснүүд. 막상 신랑된 예수님 오셨을 때 Яг нөгөө сүйт залуу болох Есүсийг ирэх үед 기름을 예비하고 있었던 슬기로웠던 여인들은 신랑과 함께 혼인잔치에 들어갔다. тосоо бэлтжигсэн байсан ухаалаг эмэгтэйчүүд сүйт залуутай хамт найранд орсон. 그런데 기름 없이 신랑을 기다렸다. Гэхдээ тосгүйгээр сүйт залуу хүлээж байсан. 아까 말씀드려도 구원 안 받은 거예요. Аврагдаагүй байсан. 예. 그리고 교회도 다니고 신앙생활 한 거예요. Сүмдч явдаг итгэлээч амьдарч исэн. 막상 예수님 오심게 되면 Яг Есүс эзэн хүрээд ирэнгүүт 그 혼인잔치에 들어갈 수 없었어요. тэр хурмын найранд орч чадаагүй. 그때사 허둥지둥 기름 준비하려고 했지만은 Тэр үед арай ч нөгөө тосоо бэлдэх гэж яарч сандарсан ч 이미 늦었잖아요. аль хэзээ оройтсан байсан. 네? Тийм ээ. 기름을 가진 자들이나 기름 없는 자들이나 다 졸며 잘세. Тостооч байсан, тосгүйч байсан бүгд үргэлсээр унтав. 물론 신앙적으로 게으르거나 신앙에 잠을 자면 안 됩니다. Мэдээж бид нар итгэлээрээ залхуурч унтаж болохгүй. 그러나 확실히 구원받아서 성령 기름을 가지고 있는 영혼들은 비록 신앙생활을 게을리 한다 하더라도 분명히 천국에 가게 되는 거예요. Гэхдээ баттай аврагдаад сүнсийг хүлээгээд авчихсан аврагдсан хүний сүнс хэдийгээр итгэлээрээ нойрсож байсан ч Есүс эзнийг хэрэгэд яваажимд очно. 네 하나님 만나기를 예비하라. Бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх тун. 보라 지금은 구원받을 만한 때요. 보라 지금은 은혜 시대다 그 말입니다. Харахтун одоо авралын өдөр, харахтун одоо нэгүслийн өдөр. 아직 구원의 문은 열려 있습니다. Хараахан авралын үүд хаалга маань нээлттэй байна. 누구든지 구원받을 수 있는 거예요. Тэгэхээр хинч бай аврагдаж чадна. 누구든지 성령의 기름 부으심을 받을 수 있다 그 말입니다. Хинч байсан ариун сүнсээр тамгалагдаж тослогдож чадна гэсэн үг байна. 그것을 자기가 간절히 원해야 되는 겁니다. Гэтэ үүнийг өөрөө чин зүрхнээсээ хүсэх хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 하나님 앞에 뭔가 돌이키지 않 진심으로 회개하지 않은 것이 있다면 회개를 해야 됩니다. Бурхны өмнө гимшиж эргээгүй зүйл байгаа бол чин сэтгэлээсээ гимшиж эргэх хэрэгтэй. 그날과 그 시를 모른다 그랬잖아요. Тэр өдөр цэр цагийг мэдэхгүй гэсэн. 언제 주님이 다시 올지 모르는 거예요. Эзэн хизээ ирэхийг мэдэхгүй. 우리 시대는 너무 급박한 시대입니다. Гэтэ бидний үе бол дэндүү давчтмаар үе байна. 네 하나님 만나기를 예비하라. Өөрийн бурхантай уулзахдаа бэлтгэх 구원 тун. 안 받은 영혼들은 Аврагдаагүй хүмүүс 빨리 구원받아야 됩니다. хурдан авралыг авах хэрэгтэй. 그것이 하나님 만날 준비를 하는 겁니다. Энэ нь бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийж байгаа юм. 만약에 Хэрвээ
끝까지 구원을 받지 않았다면 эцээ хүртэл тэр хүн аврагдаагүй бол 어떤 일이 벌어지는지 아십니까? юу тохиолдохыг мэдэж байгаа юу? 아모스 성경 보십시오. Амос номноос харъя. 아모스 8장을 보세요. Амос 8 байна. 아까 본문 실로 잡아놨죠? За аль руу нөгөө тогтоосон шүү дээ, тийм ээ. 자, 8장 가보세요. 8 дугаар бүлгийг харъя. 8장 8 11절부터 11-ээс 13절. 13. 자, 끝까지 구원을 받지 않은 사람들. Тэгэхээр эцээ хүртэл авралыг аваагүй хүмүүс, 하나님께서 주시는 그 기회를 붙잡지 않은 사람들. Бурхны өгж байгаа тэр нэгүс боломжийг зурч авч чадаагүй хүмүүс. 8장 11절부터 13절입니다. 8:11-ээс 13 읽어주시죠. уншиж өгье. Харахтун би газар дээр өлсөглөн гэлгээх өдрүүд ирж байна гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Талхаар өлсөх, усаар цангах бус харин эзний үгийг сонсохын төлөө өлсөглөн байх юм. Ард түмэн тэнгисээс тэнгис рүү, умардаас дорн хүртэл гэлдэрэх болно. Тэд эзний үгийг эрен цааш нааш явах боловч эс олно. Тэр өдөр үзэглэн гоо охин, онгон охид, залуус цангаснаас болж ухаан алдна. Даана чиний бурхан амьд мөн Бершабагийн зам амьд химэн Самарын ялаар тангаргалагчд унаад дахин өндихгүй. 11절. 11 дээр 주 여호께서 가라사대 보라 날이 이를지라. эзэн бурхан тунхаглаж байна. Өдрүүд ирж байна. 이것은 바로 예수님의 심판 때만 말하는 겁니다. Энэ өдрүүд гэдэг нь Есүсний шүүлтийн өдөр гэж. 예수님께서 재림하시면 Есүс эзэн дахин ирэх юм бол 구원받은 성도들은 이제 싹 다 들림 받지요. аврагдсан сүнснүүд бүгдээрээ өргөгдөн. 예. Тийм ээ? 그리고 이제 구원받지 않은 사람들 이 세상에 남아 있는 거예요. Харин аврагдаагүй сүнснүүд энэ ертөнцид үлдэнэ. 그렇게 되면요. За ингээд 하나님께서 이 세상에다가는 영적인 굶주림의 재앙을 내리신다고. бурхан энэ ертөнцийн сүнслэг өлсгөлөнг гамшиг болсон 내가 болно. 기근을 땅에 보내리니 Талхаар би газар дээр өлсгөлөн гэлгээх өдрүүд ирж байна. 양식이 없어 주림이 아니며 Талхаар өлсөх бус, 예, 물이 없어 가람이 아니요. усаар цангах бус. 자, 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. Харин эзний үгийг сонсохын төлөө өлсгөлөн байх. 이걸 주목해야 됩니다. Энийг анхаарах хэрэгтэй. 예수님 재림하시고 Есүс эзэн дахин төрөөд 구원의 문이 닫히고요. дахин ирээд авралын мүүд хаалга 구원받은 хаагдаж 성도들을 다 이제 예수님께서 데려가시면 аврагдсан итгэгчдийг бүгдийг нь Есүс эзэн дагуулад явах юм бол 이 세상에 버림받은 사람들 энэ ертөнцид орхигдож хаягдсан хүмүүс 여호와의 말씀을 듣지 못하는 기갈에 이제 그들은 허덕이게 되는 거예요. эзний үгийг сонсож чадахгүй өлсгөлтөнд нэрвэгдэх болно. 사람이 이 바다에서 저 바다까지 세상 여기저것을 다 돌아다녀도 Ард түмэн тэнгисээс тэнгис рүү умардаас дорн ертөнцийн энэ тэрүүгээр явсан ч 여호와의 말씀을 구하려고 달려 왕래하되 얻지 못한다는 거예요. тэд эзний үгийг эрен цааш нааш явах боловч эс олно. 여러분, Хүмүүсээ 이 성경책이 없어진다는 거 아니죠. энэ Библийн ном алга болно гэсэн үг биш. 기독교 단체가 없어진다는 게 아닙니다. Христийн шашны урсгал алга болох юм биш. 성경 가르치는 이런 선생들이 없다는 얘기가 아닙니다. Библийг заах багш нар байхгүй болно гэсэн үг биш. 예? 성령님께서 깨닫게 하시는 그런 하나님의 말씀을 이제 들을 수 없어요. Ариун сүнс ухааруулдаг бурхны үгийг сонсож чадхаа болно гэсэн үг. 이 세상에 남겨진 자들은 Энэ ертөнцид үлдгэсэд 구원받을 수 없습니다. аврагдаж чадахгүй. 다시는 기회가 없는 겁니다. Дахиад боломж өгөгдөхгүй. 이게 얼마나 비참하겠습니까? Энэ ямар гамшиг вэ? 얼마나 후회되겠습니까? Ямар их харуусал вэ? 성경이 있어요. Библи байгаа. 예, 그렇게 무시하고 Тэгэж их үл томсолж 대적했던 성경. эсэргүүцдэг байсан нөгөө Библи 예, 이 세상에 있는 거예요. энэ ертөнцид байгаа. 그런데 그 말씀이 Гэхдээ тэр үг нь 믿어지지 않아요. итгэгдэхгүй байна. 그리고 구원받을 수 없어요. Тэгээд аврагдаж чадахгүй. 구원받은 성도들이 이 땅에 들림 받을 때 성령님께서 같이 떠나시는 겁니다. Аврагдсан итгэгчид энэ ертөнцөөс өргөгдөх үед ариун сүнс хамтдаа явах болно. 여호와의 말씀을 듣지 못하는 기갈입니다. Эзний үгийг сонсож чадахгүй өлсгөлөн. 끝까지 구원받지 않고 이 세상에 남겨진 사람들 Эцээ хүртэл аврагдаж чадахгүй ертөнцид үлдгэсэд 영원한 후회 속에서요. мөнхийн харуусал дотор 예, 자기의 어리석음을 책하면서 그렇게 비참하게 살다 이제 지옥에 가게 되는 거예요. өөрийн мөнхөглөлтөд харамссаар амьдарч байгаа там руу унана. 네 하나님 만나기를 예배하라. Бурхантайгаа уулзахдаа бэлтгэх тун. 아직 구원 문제 정말 내 구원이 이거 지금 확실하지 않아. Хараахан баттай үнэхээр миний аврал баттай биш байна.
빨리 구원을 받아야 됩니다. хурдан баттай 하나님 аврагдах 앞에 хэрэгтэй. 솔직하게 고백하시고 Бурхны өмнө үнэн мөнөөрөө өчөж 그리고 간절히 기도해야 돼요. чин зүрхнээс залбирах. 아모스, За Амос 타윙, 5-ын 두루. 4. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншаа. Учир нь Израилийн гэрээг эзэн ийхүү айлдаж байна. Хай намайг тэгвэл амьд үлдэнэ. 자, 조로가 6. 같이 읽어요. Хамт уншаа. Хай эзнийг тэгвэл амьд үлдэнэ. Эс тэгвэл Йосефийн герт тэр гал мэт гарч цөлмөх болно. Битээлд түүнийг унтраах хэн ч үгүй. 너희는 나를 찾으라. 하나님 말씀하셨습니다. Та нар намайг хай гэж бурхан айлцсан байна. 그래야면 살리라. Тэгвэл амьд үлдэнэ. 구원받지 못한 영혼들은 Аврагдаж чадаагүй сүнснүүд 간절히 하나님을 찾아야 됩니다. чин зүрхнээс бурхныг хайх хэрэгтэй. 부르짖어야 됩니다. Хашгирах хэрэгтэй. 예, 하나님은 이 말씀을 통해서 Бурхны үгээрээ дамжуулж 만나 주시죠. уулзах болно. 믿음 주십니다. Итгэлийг өгдөг. 그리고 Тэгээд 구원 주시려고 하는 거예요. авралыг өгөхийг хүсэж байна. 네, Тийм ээ. 간절히 하나님을 찾아야 됩니다. Чин зүрхнээсээ бурхныг хайх хэрэгтэй. 자, За, 구원받은 우리 형제 자매님들은 аврагдсан манай ахын дүүс 우리도 하나님 만날 준비를 해야 бид 됩니다. ч бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй. 네. 주님이 주신 믿음을 지키면서 Эзний өгсөн итгэлээ сахиж, 정말 이 세상과 구별된 삶을 살면서 үнэхээр энэ ертөнцөөр тусгаарлагдсан амьдарч 예, 주님께서 우리에게 맡기신 복음을 전하는 사명을 감당하면서 우리는 주님을 만날 준비를 하는 거예요. эзний бидэнд даалгасан сайн мэдээг тараах үүрэг албаа гүйцэтгэн эзэнтэй уулзах бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй. 허일더가르 페트르 꼬로 2-р Петр 3. 보시죠. За. 허일더가르 페트르 꼬로 허일더 페트르 꼬로인 아로스 아롱고로 그렇게 10-аас 13. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Гэвч эзний өдөр хулгайч мэт ирэх болно. Тэгэхэд тэнгэр нүргэн өнгөрч язгуур юмс галд хайлах бөгөөд газар ба түүн дээрх бүх үйл шатна. Энэ бүхэнтийн устгагдах аваас ариун байдал ба итгэл сүсэг дор та нар ямар шүү байх ёстой вэ? Бурхны өдөр эрхийг хүлээж түргэлүүл. Тэр өдөр тэнгэр шатан устж язгуур юмс түүмэрт хайлах болно. Харин түүний амлалтын дагуу зөвхт байдал оршдог шин тэнгэр шин газрыг бид хүлээн байна. 이 세상은 하나님의 진노의 불에 다 불태워진다라는 거. Энэ ертөнц бурхны хилэнгийн уур хилэнгийн гарт шатах болно. 예, 결국은 하나님께 이 세상을 심판받잖아요. Эцэстээ ертөнц бурхнаар шүүгдэх болно. 자, 중요한 것은 Эндээс чухал зүйл нь 우리 구원받은 우리 그리스도인들은 аврагсан итгэгч бид нар 자, 11절 11 дээр 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 энэ бүхэн тийм устгагдах аваас 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨? та нар ямар шүү хүн байх ёстой вэ? 구원받은 우리 성도들이 аврагсан итгэгч бид нар 그럼 어떻게 살아야 될 것이냐? яаж амьдрах ёстой юм бэ? 어떻게 사는 것이 하나님 만날 내 하나님을 만날 준비를 하는 거냐? Яаж амьдрах нь бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийж байгаа юм бэ? 거룩한 행실과 경건함으로 Ариун байдал ба итгэл сүсэг. 우리는 우리의 삶이 더 깨끗해져야 됩니다. Бидний амьдрал илүү ариун цэвэр болох хэрэгтэй. 죄를 멀리 해야 됩니다. Гим нүглээс хол байх хэрэгтэй. 세상과 섞이면 안 됩니다. ертөнцтэй уусаж болохгүй. 그것이 영적인 싸움이죠. Энэ чинь сүнслэг тулаан. 그것이 신앙생활인 거예요. Энэ бол итгэлийн амьдрал. 예? Тийм ээ? 말로만 신앙생활이 아니라 Амаараа л итгэлээр амьдрд юм биш. 실제로 우리 삶 속에서요. Боддоор амьдрал дотор маань 거룩이 아니라 더러운 것. ариун бус бохир зүйл. 예. 그것들을 우리는 멀리 해야 돼요. Энэ зүйлсээс бид нар хол байх хэрэгтэй. 그리고 경건함으로 Тэгээд итгэл сүсэг. 이것을 하나님 앞에서 나 Энэ бурхны өмнө би гэдэг хүн. 그런 믿음으로 이제 사는 모습이죠. Бурхны өмнө би ийм амьдрах 그리고 хэрэгтэй. 아르호에게들은 12 дээр 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. бурхны өдөр ирэхийг хүлээж түргэлүүл. 다시 오실 주님. Дахин ирэх эзэн. 그날을 간절히 고대하고 사모하는 것. Тэр өдрийг чин зүрхнээсээ хүлээж хүсэн хүлээх. 아까 우리 마태복음 25장에서 Альтруу Матай 25 дээр 신랑이 더디움으로 다 졸며 잤세 그랬잖아요. сүйт залуу саацнаас бүгд өөрмөглөж унтав гэсэн. 예. Тийм ээ?
손님을 초대했는데 За нэг зочин гэртээ урьсан байна. 아직 손님이 도착할 시간이 아주 많이 남았으면은 막 좀 마음에 여유를 갖잖아요. За зочин арай ирэх бодлоогүй нэлээд цаг үлдсэн байх юм бол сэтгэл тайван байдаг штэ. 그런데 이제 뭐 30분 뒤에 도착합니다. За гэтэл за 30 минутын дараа орлоо шүү. 예, 지금 이제 날락 뭐 이제 들어오고 있습니다. Одоо яг налах руу орж ийнэ. 예, 이제 곧 도착합니다. Удахгүй хорл очлоо. 그럼 어때요? Тэгвэл яадаг вэ? 마음이 바쁘죠? Сэтгэл ингээл яарад эхэлдэг. За 통을 지났대 통을. түнхэл өнгөрөө явж гэж. 아 통을이 여기 헝허르. 헝허르. 헝허르 지났대. Хонхор өнгөрсөн гэ. 예, 그럼 어때요? Тэгвэл яах вэ? 막 바빠지죠? Гинт яарал эхэлнэ тийм ээ. 또 어디 좀 준비가 잘 안 된 거 За 없구나. бэлэн болоогүй зүйлүүд байхгүй биз. 자, 주님의 다시 오실 주님의 재림을 사모하라. Тэгээ дахин ирэх эзнийг хүсэн хүлээ. 그러면은요, Тэгвэл 우리 신앙이요 더 깨어날 수 있어요. бидний итгэл илүү сэргэж болно. 더디움 아직 멀었어. 주님 오실라면 더 멀었어. Өө эзэн ирэх нь угаасаа оройтсон. 그러면은 신앙적으로 게을러지. Тэгвэл итгэлээрээ залхуурч эхэлнэ. Тийм ээ? 언제 주님 다시 오실지 모른다. Хизээ эзэн дахин ирэхийг 오늘 мэдэхгүй. 밤이라도 오실 수 있다. Өнөө шүнж ирж болно. 사실 그렇게 믿고 Үүндээ энэнд итгээд 그렇게 우리의 신앙을 일깨워야 되는 거예요. ингэж итгэлээ бид нар сэрэх хэрэгтэй. 그리고 13절 Тэгээ 13 дээр 우리는 그의 약속하신 대로 의에 거하는 바. харин түүний амлалтын дагуу зөвхт байдал оршдог. 우리는 예수님의 은혜로 의인이 됐잖아요. Бид нар Есүсийн нэгүслэр зөвхт болсон. Аврагсан шүү дээ. 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. Шин тэнгэр шин газрыг бид хүлээн байна. 이게 어디겠습니까? Энэ хаанах вүлээ? 대화진입니다. Деважин шүү дээ. 천국이죠. Мөнхийн улс. 우리의 소망은 하늘에 있는 거예요. Бидний найдвар тэнгэрт байгаа. 우리는 이 세상에서 행복을 찾는 사람들이 Бид нар энэ 아니잖아요. газар дээрээс ад жаргалыг хайдаг хүмүүс биш шүү дээ. 이게 구원받은 그리스도인들이 Тэгэхээр аврагдсан итгэгчид 하나님 만날 준비하는 거예요. бурхантай уулзах 거룩한 бэлтгэл. 삶, Ариун байдал, 더욱더 경건함, илүү итгэл зүсэг, 그리고 주님의 재림을 정말 고대하는 거예요. эзний дахин ирэхийг 그만큼 хүсэн 깨어있는 хүлээх. 신앙입니다. Тэр чинээгээр эсэргэг амьдрах. 그리고 새 하늘과 새 땅. Тэгээд шин тэнгэр шин газар. 주님께서 우리에게 약속해 주신 그 영생의 소망. Эзний маань бидэнд амласан мөнх амийн найдвар. 예, 그것이 우리 주님을 하나님을 만날 준비를 하는 거예요. Энэ бол бид эзэнтэйгээ бурхантайгаа уулзах бэлтгэлээ хийж байгаа явдал юм. 자, За, 형제 자매님들. ахын дүүс нар минь 예. 오늘 өнөөдөр 아모스 3장 12절 말씀. Амос 4장 12절 말씀. 4-ийн 12 дугаар бүлэг 네 하나님 만날 준비를 하라. бурхантайгаа уулзах бэлтгэлээ хийх тун. 자, 정말 그 아모스 선자를 하나님이 보내셨을 때 Бурхан Амос иш үзүүлэгчийг илгээх үед 정말 이스라엘 백성들의 그 영적인 상태, 신앙 상태가 완전히 타락했고 허물어져 갔잖아요. Израилийн ард түмний сүнслэг одоо итгэлийн амьдралын байдал бүрэн завхраад нурцсан байсан. 육신적으로 흘러가잖아요. Бүр илүү мах бодлого болоод явж байсан. 백성들의 신앙생활은 Ард түмний итгэлийн амьдрал 신스테겔이 아니고 чин сэтгэлээсээ биш. 그냥 혁신적으로 습관적으로 Зүгээр зуршил мэт хэлбэр төдий мэт. 하나님의 말씀을 따르는 그런 섬김이 아니라 Бурхны үгийг даган хүндэтгэж амьдрах бус 자기 생각, 자기 마음대로. өөрийнхөө бодлоо өөрийнхөө арга барилаар. 예. 하나님은 그것은 내 기쁨이 아니라 너희 기쁨, 너희하고 있지 나는 상관없다. Тэгэхээр бурхан наа чи надтай хамааралгүй та нар өөрснөөхөө баяр хөөрөөр амьдарч байна гэсэн. 하나님께서는 선지자들을 세우셔서 끝까지 세상을 책망하시고 회개를 명하셨습니다. Бурхан иш үзүүлэгчдийг басган байгуулсаар эцэг хүртэл ертөнцийг зэмлэж сүрлийг анхааруулсан. 우리 시대는 먼저 구원받은 그리스도인들이 Тэгэхээр бидний үед эхлээд аврагдсан итгэгчид 바로 그 사명을 받은 것입니다. энэ үүрэг албыг хүлээж авсан шүү дээ. Тийм ээ? 구원받지 않는 사람들은 Аврагдаагүй хүмүүс 빨리 구원받아야 됩니다. хурдан аврагдах хэрэгтэй. 그것이 하나님 만날 예비를 하는 Энэ 것입니다. бол бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийж байгаа юм. 그리고 구원받은 우리 형제 Харин 자매들 аврагдсан манай ахын дүүс 더욱더 우리는 깨어 있어야 돼요. бүр илүү сэрүүн байх хэрэгтэй. 거룩한 삶을 살아야 됩니다. Ариун амьдрах 죄를 хэрэгтэй. 멀리하고 Гим нүглээс хол 세상과 байж 구별될 삶을 ертөнцөөс 살다가 тусгаарлагдаад амьдарч байгаа 더 기회되는 대로 복음을 전하다가 боломж болгоныг ашигла сайн мэдээг тарааж байгаа 주님을 만나는 거예요. эзэнтэй уулзах юм. 예? Тийм ээ? 네 하나님 만나기를 예비하라. Бурхантайгаа уулзах бэлтгэлээ хийх тун. 정말 각자 Тэгэхээр хүн тус бүр 무엇을 준비해야 될지 юуг бэлдэх ёстой юм? 가장 중요한 게 뭔지 хамгийн чухал зүйл нь юу юм бэ? 이 말씀 속에서 각자 자기 신앙을 돌아봤으면 좋겠어요. Энэ үгэн дотроос хүн тус бүр өөрийн итгэлийг хараасаа гэж хүсэж байна. 기도하시겠습니다. Залбирцгаая. 자비로우신 하나님 아버지 Энэрэнгүй эцэг бурхан минь. 귀한 말씀 앞에서
우리의 신앙을 돌아보게 해주신 것 감사드립니다. Энэ эрхэм үгийн өмнө бид итгэлийн амьдралаа эргэж харахад тусалсанд баярлалаа. 우리 교회와 연결되어 있는 영혼들 중에서 Манай чуулгантай холбогдсон сүнснүүд дотор 아직 확실히 구원을 받지 못한 영혼들이 있다면 баттай аврагдаагүй сүнснүүд байгаа бол 속히 구원을 받고 хурдан аврагдаж 하나님 아버지로 자식으로 하나님을 만날 준비를 되게 해 주시옵소서. Бурхан эцэг нь хүүтэйгээ уулзах бэлтгэлээ хийж чадхад тусална уу? 정말 하나님께서 주시는 기회를 놓치고 Бурханы өгж байгаа боломжийг алдаж 영원히 후회하는 영혼이 없도록 하나님 도와주시옵소서. мөнхөд харамсах сүнс гарч ирэхгүй байхад үзэн минь туслаарай. 또 먼저 구원받은 우리 형제 자매님 Эхлээд аврагдчихсан бид нар 정말 그 신앙을 더욱더 깨워주시고 бидний итгэлийг улам сэрээж өгж 구원받지 못한 세상 영혼들을 하나님의 말씀으로 일깨우고 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. аврагдаагүй сүнсний сүнснүүдийг Бурханы үгээр сэргээн удирдах чадхад туслана уу? 세상은 더욱더 육신적으로 흘러가고 있습니다. ертөнц улам илүү мах бодын хувьд урсан өнгөрч байна. 우리 형제자매들을 유혹하는 것들이 너무나 많습니다. Ахан дүүс нарыг маань өргөтөж сорж байгаа зүйл дэндүү олон 그 байна. 세상 유혹으로부터 우리 형제자매의 믿음을 지켜주시옵소서. Тэр ертөнцийн өрхнүүдээс ахан дүүсийн итгэлийг сахин хамгаалж өгөөч. 정말 주님의 복음을 정말 힘있게 전할 수 있도록 우리 형제자매들을 도와주시옵소서. Эзний сайн мэдээ хүчтэй тунхаглаж чадгаар ахан дүүс нарыг маань ашиглан тусалж өгөөч. 하나님께서 우리 날레옥 교회를 사랑하셔서 Бурхан та налах чуулганыг хайрлаад 또 이렇게 귀한 교회당을 또 건축하게 해주신 것 감사합니다. ийхүү эрхэм үнэтэй чуулганы байрыг зөвшөөрсөнд баярлалаа. 정말 이 교회당을 통해서 주님의 복음을 힘있게 전파할 수 있도록 이 교회당이 복음의 전당으로 귀하게 쓰임받을 수 있도록 도와주세요. Чуулганы байраар дамжуулаад Бурханы сайн мэдээ хүчтэй тунгаглагдаж Бурханд ашиглагдаж чадхад тусална уу? 또 이를 위하여 정말 우리 교회에 허가가 꼭 필요합니다. Үүний төлөө манай чуулганы зөвшөөрөл заавал гарах шаардлагатайгаа байлаа. 이것은 하나님께서 역사해 주셔야만이 가능한 일입니다. Энэ үйл хэрэгт Бурхан та ажиллаа оролцож байж ижил боломжтой 하나님. билээ. Бурхан минь 정말 이 소원을 꼭 들어주시옵소서. бидний хүсэл зорилгыг та сонсож өгөөч. 우리 형제자매들 많은 어려움 속에 있습니다. Ахан дүүс маань олон бэрхшээл дотор амьдарч байна. 특히 건강에 어려운 우리 형제자매들 많이 있습니다. Ялангуяа эрүүл мэндээрээ зовж байгаа ахан дүүс олон байна. 건강 회복시켜 주셔서 주님을 위해서 더 힘껏 살 수 있는 기회를 주시옵소서. Хурдан эрүүлэнх болгож өгөөд эзний төлөө хүчтэй амьдарч чадах боломжийг өгнө. 하나님의 은혜에서 멀어져 있는 영혼들 다시 돌이킬 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхны нэгүслээс холтсон байгаа сүнслүүдэд дахин эргүүлж өгнө. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүсийн нэрээр чин зүрхнээс залбирлаа. 아멘. 자, За. 몇 가지 광고를 드리겠습니다. За хэдэн зарлал танилцуулъя. 예, 먼저 За эхлээд 지금 이제 코로나 사태로 이제 통제되었던 부분이 이제 많이 이렇게 좀 풀렸죠. за коронавигийн одоо нөхцөл байдал сайжрах гайгүй болоод нэлээд тавигдлаа. 예, 23일부터 이렇게 종교단체도 이렇게 방역 수칙을 따르면 이렇게 모일 수 있는 걸로 이렇게 소식이 내려왔습니다만. За 23-ны өдрөөс бүх юм одоо хөл хорой тавигдаад одоо шашны байгууллагууд гэсэндээ одоо ариутгалын ажиллаа хийгээд одоо цуглах боломжтой гэдэг мэдээ гарч байна. 우리 교회들은 좀 더 신중하고 조심해야 되겠다 싶어서 몽골 지부에서 이 지침을 내려주셨습니다. За манай чуулганы хувьд болохоор манай чуулганы холбооноос илүү анхаарал болгоомжтой байх үүднээс зааварчилгаа өгсөн байгаа. 네, 지금도 울란바토르를 중심으로 해서 환자들이 하루하루 계속 생기고 있기 때문에 За Улаанбаатар хотод төвлөрөөд одоо олон өвчтөнгүүд өдөр болгон ихсэж байна. 울란바토르에 있는 중앙교회, 동부교회, 서부교회 그리고 날라서 바구널 5개 교회는 3월 10일까지는 계속 온라인으로 말씀 배우고 교제하는 걸로 그렇게 결정됐습니다. За Улаанбаатарын бүсэд хамаардаг одоо Улаанбаатар төв, зүүн, баруун, налайх, багнуур гэсэн энэ 5 чуулган маань одоо 3 сарын 11 хүртэл онлайнаар үг нөхөрлөө үргэлжлүүлье гэдэг шийдвэр гарсан байгаа. 네, 그래서 좀 더 조심하자는 그런 이유입니다. Тэгэхээр энэ бүхэн маань илүү болгоомжлоё гэсний үүднээс юм. 네, 그래서 앞으로 또 그 이후에 어떻게 이제 모임이 될 것인지 변화가 있으면 형제자매들에게 바로 안내해드리도록 За 하겠습니다. тэгээд түүнээс хойш одоо ямар өөрчлөлтүүд гарч яаж нөхөрлөх вэ гэдгийг ахын дэс тухай бүрд нь зарлах болно. 그리고 정말 교회 허가와 또 교회당 건축을 위해서 형제자매님들이 꼭 한 마음으로 간절히 하나님께 기도해 주시기 바랍니다. Тэгэхээр одоо ахын дэс нурын залбирал болгондоо шуулганы зөвшөөрөл, чуулганы байрын зөвшөөрөл гэдэг хоёр сэдвийн дагуу бүгд залбирч өгөөсэй гэж хүсэж байна. 자, 지금 3월 달
중에서 중요한 몇 가지 내용을 말씀드리겠습니다. За 3 сард одоо төлөвлөгдсөн чуулганы ажлуудаас чухал хэдэн зүйлийг танилцуулъя. 3월 8일부터 온라인 전도 집회를 저녁 6시 반부터 가지도록 하겠습니다. За 3 сарын 8-ны өдрөөс эхлээд онлайн Библийн семинарыг орой 6:30-аас болгохоор боллоо. 예, 지금도 사실 전도 집회를 이렇게 우리가 하지는 못했지만 DVD 말씀을 통해서 인터넷을 통해서 계속 전도가 되고 있고 또 새로 구원받은 영혼들도 지금 몇 분들이 계속 이렇게 더해지고 있습니다. За өнөөдөр хүртэл Библийн семинарыг албан ёсоор онлайнаар бид нар хийгээгүй ч гэсэндээ одоо DVD-гээр өмнөх үгүүдийг одоо шинэ хүмүүс сонсгож одоо аврагдсан сүнснүүд байгаад баяртай байна. 그래서 3월 8일 월요일부터 3 сарын 8 буюу нэгдэх өдөр 예, 저녁 시간입니다. 6시 반 оройн цагаар ахын орой 6:30-аас 온라인 전도 집회입니다. Библийн онлайнаар Библийн семинар хийхнэ. 예, 각자 또 자기 신앙도 돌아보고 또 가족들이나 이렇게 가까우신 분들 전도할 수 있는 기회를 미리 준비합시다. Хүн тус бүр өөрийнхөө итгэлийг шалгацгаая. За дээрэс нь гэр бүл найз нөхөд хамаатан садандаа сайн мэдээ тарах боломж болгоцгоё. 자, 3월 첫째 주 3월 2일 화요일 1조 모임이 있습니다. За 3 сарын эхний 7 хоног бүр 3 сарын 2-ны 2 дахь өдөр 1-р хэсгийн нөхөрлөл байна. 자, 3월 3일 수요일 어머니 임원 모임 10시 30분 오전 10시 30분이 За 있습니다. 3 сарын 3-ны 3 дахь өдөр ээжүүдийн үйлчлэлийн багийн нөхөрлөл өглөөний 10:30-д байна. 자, 그리고 3월 5일 금요일 날 За 3 сарын 5-ны 5 дахь өдөр 2구역 구역 모임이 2дугаар дүүргийн нөхөрлөл онлайнаар болох нь байна. 예, 그리고 За тэгээд 이제 건축 공사가 지금 이제 많이 잘 진행되고 있는데요. барилгын үйлшил маань сайн явагдаж байгаа. 예, 이제 3월 달에는 지금 교회 식당 마무리 안 된 것과 그리고 대강당 공사를 시작합니다. За 3 сард бүгдээрээ одоо ерөөхдөө галт тогоогоо дуусгах тал дээр төвлөрч үйлчлэн дээрээс нь том зал руугаа бас орно. 예, 그래서 3월 한 달 동안 대강당 내부 공사를 어느 정도 마무리해 보려고 그럽니다. Тэгэхээр 3 сар дотроо багтаагаад их заалныхаа дотор заслын ажлыг дуусгахыг гэж 그리고 бодож байгаа. 날씨가 풀리면은 예, 지붕 공사 За тэгээд цагаагаар илүү дулаарчих юм бол 그리고 울타리 공사 дээврийн ажил 그런 바깥 공사죠. гадаа нөгөө хашааны ажил байгаа. 그렇게 진행하려고 합니다. тэгэж одоо үйлчлэе гэж бодож байна. 지금까지 많은 인근교회들 특히 울란 동부교회를 중심해서 많은 분들이 도와주셨는데 За өнөөдөр хүртэл одоо зүүн чуулган дээр төлөөд маш олон чуулганууд тусламж дэмжлэг үзүүлсэн. 예, 이제 이 나머지 공사들은 우리 날레교회 형제 자매님들이 한 마음이 돼서 마무리를 같이 해갔으면 좋겠습니다. Тэгэхээр одоо үлдсэн ажлуудаа манай налах чуулганы ахын дүүс маань нэгэн зүрхний үзүүрт хамтдаа үйлчлцгээе. 자, 우리 형제자매들 앞에 또 좀 깊은 소식이 있어서 잠깐 소개하겠습니다. За мөн ахын дүүстэй хандаж одоо нэг баярт мэдээ байгаа. тэрийг одоо танилцуулъя. 우리 울란바토르 동부교회에서 신앙생활을 하면서 우리 날레교회 건축을 와셔서 수개월 동안 우리 도와주셨던 세례대 형제님이 우리 날레교회 성도로서 앞으로 신앙생활을 하는 걸로 그렇게 결정이 됐습니다. За одоо зүүн чуулганд нөхөрлөж байсан одоо Сэрот ах маань одоо налах чуулганы барилгын ажилд ерөнхийдөө нэлээд их тусламж дэмжлэг үзүүлж үйлчилсэн. За тэгээ цаашдаа дэсэндээ одоо налах чуулгандаа ирж итгэлээр амьдрахаар шийдвэрлэгдсэн байгаа. 형제님은 지난주에 울란 동부교회 형제 자매님들께는 온라인으로 인사를 드렸답니다. За ах маань болохоор өнгөрсөн эзний өдөр Улаанбаатар зүүн чуулганы ахын дүүснээ онлайнаар мэдчилээд ирсэн байгаа. 그리고 또 기쁜 소식이 있는데 За бас нэг баярт мэдээ байна. 예, 우리 세르 헤드 형제님하고 옆에 있는 우리 바쳇 자매님이 주님 안에서 가정을 이루기로 그렇게 결정했습니다. За тэгээ манай Сэрот ах маань хажууд байгаа орчуулагч Баццэгтэй одоо эзэн дотор гэр бүл болохоор шийдвэрлэгдсэн байна. 우리 저 형제님 나오셔서 이제 온라인상이지만 우리 형제님들 정식적으로 이렇게 인사 잠깐 말씀드리겠습니다. За ах маань гарч ирээд онлайнаар боловч ахын дүүстэйгээ аль басар мэдчилнэ. 형제님 나오시죠? За та гараан дээрээ. За ахын дүүс бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Ахын дүүстэй эзний өдрийн хүргэе. Намайг Сэрот гэдэг 2016 оны 11 сарын 11-нд Библийн семинар сонсоод гим үлээ уушлуулсан. Үнэхээр
Бурхныг мэдхгүй бас их буруу амьдарч байсан. Тэгээд тэр Есүсийн хайрыг ухаарад тэр бүх юм уушлуулж ингээ баттаа итгэлийг авч аврагцсандаа үнэхээр их талархтааг. Тэгээ энэ удаа налах чуулганд үйлчлээд ямарт налах чуулганд итгэлээр амьдрахын төлөө залбирч байсан. Тэгээд залбираад бурхан ч гэсэндээ миний залбиралд хариулж өгөөд ингээд налах чуулганд итгэлээр амьдрах болсондоо их талархаж байна. Тэгээд бат цэцэг ихтэйгээ бас хамт эзэн дотор хормой хийгэр болсон. Тэгээд үнэхээр налах чуулганд ирж байгаа зорилго маань ингээд илүү их сайн мэдээ тараахын тулд итгэлээр илүү их сайн амьдрахын тулд ирж байгаа. Тэгээд их дутагдaltaй хүн болохоор миний төлөө бас их залбирч өгөөрэй. Тэгээд хамтдаа ингээд бат цэцэгчтэйгээ сайн мэдээний төлөө эзэнд илүү их эрхмээр хэрэглэгдээд сайн амьдрч чадахын төлөө их залбирч өгөөрэй. Тэгээд ямар тач налах чуулган дотроо илүү их даруй сэтгэлээр бурханд илүү их хандсан сайн амьдрахыг хичээх болно. Тэгээд баярлаа. 자, 자매님도 잠깐 좀 기도부터 하시면 네. За сайн байцгаана уу. 2010 онд аврагдсан Батцэг орчуулагч байна. Тэгээд налахт ирээд одоо 4 дахь сарда үйлчлээд нөхөрлөд явж байгаа. Тэгээд энэ удаа ингээд пасторууд маань холбож өгөөд тэгээд сэрэг тахтай ингээд нөхөрлөөд хормой их шийдвэрт хүрсэн байгаа. Тэгээд амарсан бурхны хүсэл тэгээд бурхны өгсөн хүн гэдэгт ингээ баттай итгээд дуулууртайгаар дагаад явъя гэж шийдсэн. Тэгээд цаашдаа зэндээ налах чуулган дотроо одоо нэг гэр бүл болсон болохоор илүү ахын дүүстэй хүч болдог. Тийм одоо бурханд илүү зөвхт ашиглагддаг. Тэгээд зөвхт ихнэр хүн болохын төлөө бас зөв амьдарч зөв чуулган дотроо үлгэр дуурайл болж ахын дүүстэй үйлчлэхийн төлөө амьдрахыг хүсэж байгаа. Та бүхэн залбирч өгөөрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. 자리야. 자, 마이테. баярлалаа. 여기 있나요? 네.